Amio tau sa avia Ola taba putana Ua o le loina lava Le mapua anga Ua lai o le nei mala Se mea a pai ngata Olo nei fia fia Ai ui ina liua Peo le vai o sina Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni ia te au E fai mo fie o na pa a buku Pe a fai ua e musu Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni ia te au E fai mo fie o na pa a buku Pe a fai ua e musu Vetu e o le langi Vingota o le sabi Se i tau maia se tasi Ko fea e ala uhani O oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Le nei ua mo atu E au noa pasetali Sauia o e la dia O lea sa o filifilia E monia le uputusia Kupula le ngata ai pasia E ui ina o Langona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pai talia Vali mai a funga o sau manatu Pete lo pamoni ia te au E pai ngoki e o na pa a buku Pe a pai ua e musu Tofa soi fuala upele lo uau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau Tofa soi fuala upele lo uau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Lea li ie lo malosi o te alofa lava ia te oe. O le li ie lo papa ia ma lo olo ma lo whaola. O lo atua o lo papa o te whaatua tua ia te ia. O lo uterita ma le nifo o lo uolatanga. O lo olo ma walunga o te wala au ile li i e te tau. O na vi ia o ia. Wa matu wala usule tai au sing singi. Se mua na mātou watu vi inga. E vi ia ai o lola ma swafa. A wa mātou mori mawina wa mātou mawara ni aso fau. E le ai lava se poto, e le ise atamai, e le ise malosi. E le ise tangata e lungo le neifonga ele. E mawhai ona whaalau te leino le mātou wola i se anga po se aso e tasi ua o e lava. Mātou sangsangi whiwhia ma mātou pese whaaftai au whaamurianga rei tai aolo mātou tua. Mātou a mata i le aso fau. I le watu le taulanga le vi inga ma le taulanga le whaaftai i te oe o te tau. Ma ono mea la valea. O mātou wifo i o luma, mātou pura nou whaape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua siri ese. Oe o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana. E le ai lava masei. E tusa ma oe. Oe o le tua malia i manao i mea le lei umalava. E tu maulava lo walofa malofa a maoni malawanga le leilo mātu e tua e o ngata anga o mea uma. O le tua oe so i fua mai lava le wawawe o le whaavau. O le tua oe e la eile vi ingo le mamalu o le tua oe purupuru le mātango fi. Tama, lau pulelea whaaftai lau mea lofa o le fau mātou mauar nei tai au. Ia whaaftai lo alofa o le ua tu te manu. Ina ua alofa ma moni mai le whaolaunga le tunu nei tai au sing sengi. E whaapopol nei aso lo lātou se fua mo le mātou nei yola. Ia o mātou au lia ili nei aso lua o se fulvaru ia aso. Masi no mati o le mātou whaolaunga nei te sanga. Me umo e whai mo i mātou lo mātou atua. Whaamalo whaaftai. Ia o le mātou malanga o nei aso. Mātou tu inatio au whaamuna mole. Tau te mai le wholaunga a whai nei. I le iloi mātou po le a. Le me tupu le situ lao lo mana iatu. Ai a mātou whalauma oe. O na mātou te tonu fo i lea. O le au le masao. Ia lau singo le a whengai mai mātou le nei aso. Manu ia whaiva le a whengai ma le tunu. Le nei aso whau ai a mai.
ia mātou wala au fo i te mafa mole se e ala whangia na ia mātou whanau o stemi fo nei tai au on tu nātu leo lantou moa o onga mātou wala au le paolo o au se marutia ma leo ina ai lantou au sa ili le poto ala ia o onga ta mafa muni e whaiva whengai mali ima ta mata e whaia onga lo ngafa ma leo o ina na ia mātou whanau ia mātou talo nei tai au o le lalolangi vevesi ma taua ma misa lo mātou tua ua whanua i ola o tangata ma whaaleanga ina o mai ia mea o ngā mo mātou tangata so stafora nei ke lope mātou wala au lava o oea o le tua e to afi mali ei me oma lo file mo se i leo ina ai tangata uma o taitai ma tangata uma nei lalolangi se i nofo fe alfani o lo le finangalo o mātou iai nei lalolangi le tu mau mātou talo maria le atu peli sa mo famulia i taitai o le atu nou famulia fo ina i o mātou ainga mana i o mātou tangata oma le ngata i sa mo so stafona nei ke lope famulia le neo atu nou New Zealand o mātou nofo ma wai i whapena fo i atu nou uma nei lalolangi ma ora sifua lau le leo na i o mātou mātua tua sensino le atu nou le ni yaso maria fo le lātou tāpua inga ma te talo ia o mea uma lau whara mātou whaira nea so fōua e mai mātou whaia lava ina e fo ili vi inga ia te oi whamuria mai te maa le tautua a le Radio Samoa ni yaso ato mātou ole mātou wala au ina e mea malava e ala sua whamana malo Yesu Keriso lo mātou ori mora mātou whaona Amen tātou fia ma tātou whaafetai o le inga o le atua langina la whaipese le karesia metodisi mai sa fotu le motele sa la whai. Tautua mo Radio Samoa 5 e watolu a mo o tātono le tulai ono.
In this update, India's Prime Minister has condemned anti-India elements in New Zealand in meetings with Christopher Luxon. Our Prime Minister is leading a delegation in India this week and has announced free trade negotiations will begin next month. In a joint press conference, Narendra Modi expressed concern over some groups in New Zealand and sought support in addressing it. Luxon says he understands Modi's perspective but reminded him of New Zealand's laws. We support and fully appreciate Indian sovereignty, but in New Zealand, in our democracy, we have free speech and we make sure that people are compliant with our laws when they exercise that. ACT will contest this year's local body elections for the first time. Leader David Seymour wants to take his party's war on wasteful spending from the Beehive to council tables around the country. However, he says ACT is not considering challenging the mayoralty in any parts of the country. Whangarei District Council is continuing its legal battle against mandated fluoridation. The High Court will rule if it can get an injunction to pause fluoridation efforts today. The council has put in prep work so that if the injunction fails, it will be ready to comply by the March 28 deadline. A meeting discussing the issue yesterday became heated. Whangarei Mayor Vince Kokorolo says there were points where it went too far. And there was times, again, with that situation, just like other situations, the council was called up on that and rephrased the wording. A reminder, the best of summer is now behind us. Strong winds and heavy rain have been moving their way up the South Island over yesterday and today, with various warnings and watches in place. Up to 200 millimetres of rain is expected in the Westland Ranges and 100 millimetres nearer the coast. Met Service forecaster Lewis Ferris says most of it will have cleared by the end of today. That's news. In sport, All Blacks coach Scott Robertson insists his side are heading in the right direction after a summer of contemplation. He won 10 tests and lost 4 in his debut season, including 2 defeats to South Africa. Robertson, speaking to the Rugby Direct podcast, says they topped categories elsewhere. Made the most line breaks, most defenders beaten, most offloads and most carries in World Rugby. So it was some incredible stats. Do those stats give you confidence that you're on the right track? Yeah, that's why I mentioned them. Yeah. Golfer Rory McIlroy has defeated JJ Spawn in a 3-hole playoff to win the Players' Championship. He was 1 over par in an anticlimactic finish, given his opponent triple bogeyed the 17th after finding the water rather than the island green. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa mana malolo tātou i whaolo i suke riso e mo moa le nei tai hao no whaatalofa mo whaafela i whaatu lima fo'i le amatē le lava ma le whaaloalo sa mono wa tino pele e le pa ia ma le mamalo la whaafonganga e le nei tai hao fau. Malolo sui whamoruia le tanu, whaamalo fo'i le tanu i le folau. Tātou ave pere vi inga ma le whaaftai le tua wa o lona lofa o le fo'i ua tātou mawari nei aso. O la safo o la so fai le tua tātou te ori ma tātou fia i ai par batia leanga le lei o le tātou tapa o sili le langi. E le ma vaelo na lofa o le fo mori mai loutu si fo mara mātou malosi. Ia ma tātou fsil fai e manua ai lo mala nei fo i tai au fau. Ia, tau ina i alofa mai le tātou tua le langi. Ta ia lama, tau tai le tātou folau ngana nei aso ma tātou folau le laulo na lofa o tātou i le neso lua. Se fulu ma le varu i aso na masina o mati o le tātou folau ngana lua. Hafe lua se fulu ma le lima. Por klawe malo al tai Radio Samoa Sfalima Eva Toru Amono to ona nei te vai mini. So swani mai foi in sinio al tai Facebook ma le YouTube Radio Samoa. Sera tasi patea ma le fiona pesta Aljo Lucio. Ia wala tau tuaino lo tupa ia molo tupa malu. Ia nei foi tai au fau. Ole fa mara si au pole lui tau mo tātou le nei foi tai au fau. Ola na whaita wina fa perata ni e fa pea. God has a reason for allowing things to happen. We may never understand his wisdom, but we simply have to trust his will. Ele leilo tango I foi fa Samoa I foi oe I le vaenga te malamalama le iai ai o le fa Samoa ina I lau tiltilo o le tua malona whinngalo e iai mafu anga e alai on tutupu mea I le neilo langelo tātou iai a tonu tātou te le malamalama I lona tamai ai ao o na tātou tel tono ma whātua I lona whinangalo. Ia, whaile nāma, lui tamata I ala mo tātou le nia sa fau, e na ua ono minute o te anei, e a reitu la, e ono.
Sina sauda tia matau tia marapese fia mai oe le tama i le tutua radio Samos Fulima e vatolu amos fultasi no batea le tu la e ono a mai oe nei tai au fau malo fa aftai le fo tele taro pa angalo fa felo mai fa talo fa mai nei tai au ya tato follow le lao le lofo tato tua il tato follow fa aftai fo il fa mai mal fa good morning mai le nei tai au fa marsi au foi ya wala tu ino le tu i le tato por kalame maru le tato radio Samos Fulima i vatolu amos fultasi no batea nei le tu la e ono dai mirote ja, o musika so i fei felo se fa fi o le tai fo fa malo se fo le no na lo tu te manga rueng o nei fo tai fo to kwata le fitu le tai nei ele le ona fa valo mai so te awoni MC ya le tai po kala me a reto le ola mai pasta la fa le kopol tai maru tai fa le nga fo na ya mo nei fo tai fo today history dot of 5 minute tupu le so se forma maru mati ele tele o tsango ba le tai na ele fitu ele tai nei fa po ta fo le ngal pro tania pa ta fitu o ni sina ta po kana mata ole nei fo tai fo bo le tai au se ta ba bai ya po a mai lunga ole awala ole nei fo ia tai fo Wa tu ngala wala nei tai mo tai ole ma nei la va na ole malanga fo malanga va le lo se fu o lo te papa ato le mo mai lo winga la Facebook ka la titi lo winga ko kele la ko vanga la wo po la to ba le nei tai au amu ye foi o ko ia manu ye fainga malanga pe ai ni si ya o sa ta pena malanga ile tino peli sa mo ye po ska ye foi po fe ya manu ye fainga malanga nei ya so le lo fo le tuo le fo te papa ato lo mo mai o ile ba ku meu ma fe no pai o tato o le tu se sifo e pa una vaenga o lo te vavaeato o whaisipolo kara ne vaenga o le tahi hao o le sama o le sama tu sa o lae e kaupisi le kiki e le o makua i poloka tele a lae manai a lae tele le traffic a lae flow ma ngai a ia lunga o le State Highway 1 ma se lava ba o Papakura ka i Takanini and Manukau po na vai ngalo te vai atu o isi vai ngomara wala ai kwa se ki pare ngi me le ka ko ka ha so ole vai nga matana lunga wala nei time o tai hao na tro ya te tai le tu fai nga malanga wa fo le nga tu te makar wenga nei tai hao fo le ta to le po te matala na mai lunga ole wala Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Tātou le poti amata mai lunga o le tala o le tau, vai ngā wate le tala o le tau le nei tai au. Tamaki makaurau au kilani no whanga whasa longa Radio Samoa se furbalu lo ile malu o le ea. Ile nei taimi o le tai au fo winga whama wino tau mo au kilani. Ile nei o so lua le a whasa lona awa oa pa o nai wanga ni so taimi la uli. Ia mani so vaenga au kilani e ono mawhai timunga le so. Mo watu mawhau na timunga le afiafia na nei. E ile taimi malo silangi mero sabili mai saute si sifo. Ini so taimi o le fiafia na nei lua se fulu ma le ono o le maurunga nai o le vevela mo tatou le so se fulu ma lima ilona mawalalo tai au pe au lia o le apasola na awa olang le nei le tau faisi maru lua ki o kai au lua sutasi lona maurunga ma fanfana tai au pe au lia o le vainga i o tuatu ma na ilangi le leo le stofi langi le levo le sforeile ma la stonai ma la sosa ma la songopua ia wapai atu le mana ia neva yaso aso to neva yaso mana baba ya pa wa me ole aulia pa wa le me ole aulia ka ya al vai nga patala na ile tala tau ile nei temi ole tai hao afa ka solo foi le por kalame maru le tai hao la frontar baba tu langa ile tau tu si vai nga sila pena for le tau e sa mo ne se vai nga ke lope ole tala ole tau really sabo o na to so by Pacific Finance wa lo le tau ole Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo ma liu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa lai ne lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance
pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fatali ai se tali ai inga fabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Se foluma le ono mo te aile tu la ono le porklap e maro le tai radio Samoa's folima e be tolu a mo konisia maro fo se mai se tala fa fi fiaga nei tai au la tu ga ju te maka we ga tai fo mo ni favor nei asol pesele mo ai.
se fulu mole afa le wacha le tulai ono le polokalame malo le tai al radio Samoa fulima e tolu a mo le so fo so le ka ko mo le lo fo le tu a ya wa fa ka ko kile mo sa so fo se $2 shop yo po se supermarket a na ole tu ai ma fa onda po le so fo i lo se fo mo le wala pon tatu i le tai a fo ya o fa mo nga yer tatu tu si dia tu ngai lo si sia me o ngai lo langi lo tatu yai a mo lo se fo mo lo wala ai wala fa mako ko era a wa ya ona e se fia mo lo e tenga tana to fa na po penga boya nga po ele o ma fai ona au dia marine sa fo ya o se fa mni nga tele mai le tua wa mo lo tu se fo ma ta ma si ngi ka fo ya o pa angal tar po kala mo lo fa fil mani ta ya ma lo lava fa 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 te mai le nei ta ya fo fair France right lo fa tele atu ma lo fa tele nei ta ya fo Caroline Tuala, Mangere East, Sole, Mangere East in the house this morning. Malo lava se forma nuia. So Lucy le ataua le sa. Malo le se forma nuia le tai fo. Fai mala Potoa. Lai fa fonga mai o San Jose, USA. Fa pena fo il totelo tanto manongi. Sis malo se forma nuia le tai fo. Manuia ia nei aso mafuanga. CK Tupu, malo si fo manuia, Shalom, Polusi, Novili, malo faftai, California, Algrove, California, lai fo mai alo fatu nei tai fo malo lava, fiona tamata e tausi mai, Loli Mesepa, Selau Channing, malo faftai fatis mai manuia fai vole nei aso, Salo Sami, Miu F Amosa, malo si fo manuia nei tai au, Socio Soso. Yo pena fo tali me leila fa fonga mai o I kiri do Hamilton le Ayo Sifi le ngamano le blues le fai wal vai tino puni yo pena fo wale se ta solo ala fatu uso malo fa tali nei tai au pena fo ia te estiva malo fa fonga mai o I Canberra Australia. Good morning malo se fo manu yo tele na pa angal tar kalame fa te smile nei fo tai fo fa taile fa tara fa mai fa mara si au mai nei fo tai fo ia o fa mara si au fo I wal tu tu ino le tino e te silfia na o fa tawa po na vatu el tara po kala men na file fa la vele na tupu I Penrose o no fo le ana po mo te fa tau le update le tala na mai e mo kwa mo le loto fo le pe over ai le tu o le tama le ai ngana tu ua ia lona tu no u ai malanga mai tono New Zealand ma le fu o yona lunga mal fa moi ina ia tina ina siona ai nga lai ti talvo ele o se Samoa ele o se Tonga ele o se Fiji ele o se Simal Pasifika o Filipino esa wai ia si tamale na umalona ona ilfa lavlea Jason Tempas ia lona ingoa o ia le pena I tu se malipoti ma le faitau iai salpeli a tole fitu tu sanga pe within 7 years talon tonu mai New Zealand ngalue ma la fotupe association ai ngai Filipino. So le vainga na tatu titilo la wa fa pena fo tatu Samoa na tua Samoa tatu jo mai nei esa ilisa maria mo nei ainga ai o lai te mi e tu poi fa la velave pe la fa la velave tu poi le sa ona o le usta ia el tangate to tas ia lenga malo na fai ia ona tu pole fa la vea fai nai le soifua o le tama na tu osi ona inga Filipino ai malanga mai nga lua tono New Zealand mal fa moi la fo tu pe vai so oma tau si ona inga a tatu ti tilo la ile tu na o le tu silila na ona fenga tai ya ta ona follow the tono langa e o le anta ato le na laina no sauta ite tono New Zealand ai a ola tu pu fa lave ona o le usta i tanga te totasi ma felua le fautau te lunga la wala tu poi fa la al vainga le manuia la na so luas fu luas sanga tanga tale na vina ta vale le tu poi fa la tu la fam sinonga I manukau le aso for really aso nei olo ye per fa mai o le oa fa so solo manuia tong fitinga ia ai olo o tinga ina pe ia le si santo lua ma stama leo Jason Tempas le sta vale fa pena fo ia le sai le sta vale
Ia a le li lale na vele ta vale los fulo te sanga. O le la tu la il fam sinonga i Manukau. So o langona na o fai tau ana po fa pe kalo fai. O moi mitinga sa tumutumu i mafofonga o le fo i a tangata Filipino. E tu ua si ona inga malanga mai pe o tato umalafa. Ia ua whaamuta ona o le whautauta ma le ustai. O tangata to tasin tu po le whaulave i lunga la wala pe ona iai. So o le ata atona na ma le talala tamai o le whaino mai leo. Ia le swafo o stama Filipino lea. Le na umolo na ona whaulave tupu i Penrose i le sa nei tarasia. O le tupu ia whaenga whapea. I lunga la wala. Ia me se lavo a whaftai le o a whaina. Ia sa whapea sa tau maso salo po ai. Ia po fe sa wali tangata o le na umolo na soifua ma i le whaulave. Ia stama Filipino la na pe ona whaamania mai po ona po. Pe o ta titilo la ta ita le tura na fole le o le te le o le moi mitinga sa i ona luma ngā lua i toro New Zealand ma lafo tupe atina i naisi ona ainga. And all of a sudden, gone. Ia ona o le tangata to tasi le ustai i le leo malatu ngā ruenga lo whai. So whamanatu mo tātou, se i alo lofa. Tasi nei whamanatu masani ona whaia, a maisi atu pulanga talapo. Si te fia o whaasua awā awani awaina le ta avale. Ia pue whaunga ina fo ini la au fuala au whaasaina leo motino mai leo pula alma fuanga. Na la yon son sa le ro ta vale le por menga o nga por menga lele fu ala fa sa ina po ani va nga o mana yang ya tala na ma tulanga na yang titilo atu ni soli poti o le tau o le officially wa o mana season o le afo i o summer o le winga la o le tatu wanga nei i le taimi o le autumn ai whawhakaya ka ko o kilangi o lea mana ia o le motu i saute o te loa alwaenga leo whaisi wawe tena mahalulu la tau na o tai au leo titilo atu temperature ta tau e o lusu tasi lea ua o ia mati le hango whongofo ka ko i o kilangi lusu fufa, lusu fulima ia o neipe ia lusu furuono e longa le manga iara ka ko lea e wafan whanata tau au te loa te loa motu i saute ia ma alwaenga atu i le south o le motu i matu ia te lopa una vaenga o le olo o a fiel vaenga o le marulu ma le tau le foi tatou le fai maua le la ia ma mawhanwhanai le tau i neiva yaso antoala o titino atu ia staimi fo in tata pa le tulanga o le tau a me se lava motu South Island ia ma le tulanga o le tau mo la tau a o tala na le awai tau ma la whaasona suia fo le tau i neiva yaso ma le whaasona atu na veaso fo karosia ia mati ai alofa ia ku maua i a maua le lua se fulu lua lusu kolu oka e susuru mai mare la ai wa fia lau ka polo na lua se fulu mare fo te ai le tulai ono to to mare sa mos fuli mai va tolu a mo no u sa mo ai la le va sa la le oi nu o le va sa
le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupula ngata la voine ia so se mana o faalia le malu ai tile fa asamo wana ole nanu fa amole mole so tei fi filo malu Silly, silly, low, loto. Radio Samoa, tasili mai batolu. Amo. Radio Samoa, tasili mai batolu. Amo. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyoursay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wai nei. Ai o te peraina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo Risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au unanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rifa apitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel. Where Samoa Spolima e watolo mo male poloklame malo le tai ao ina wato lua se folo male 5 minuta lo tara tala le tu la fitu o le taimina mātou nei New Zealand te loa e sel taimi si vanga nei o Australia a whapea o le saoa o e lua I tūlale walai tātou nei taimi lono winga la te lo tātou le Australia msapea whaki ala wharwha I le tai au mō tau e au te lo si vanga lei o Amerika mai si vanga o ke lope na ua po o nisi lātou le natanata la wauli po ko kiki whalikou a ta mawhtanga la wauli a mako le ele I whai ale breakfast a le apo sa mai whafo le ele I ti off le vanga le usul malaka polo ni ka e au ia ai vi ele lo fole tua ala fa mai tātou tua ni aso molo tu se fua a pati meki na lo whaftai le whatas mai tāna pokalame le po tai a fau e whafonga mai te lo tai au tala nol pokalame I lunches at the baitile e fo e le free mo te lo a o fai tau ana po e ilea onga e le motu saute karestete ua makwai si ia lima te minlei I le lātou tala o le pokalame lea ka ora ka ako a healthy schools lunch program e makwai disappointing and totally unsatisfactory. O le lātou lana tala I le pokalame lea o le alau te whaitau atu ma le mautinoa o le aonga le kalaistete Wainoni's Hayata Community Campus o le lātou tala utu ina mai enough is enough o lana winga ua lavaranga ua ovak ma lava le e alai o na lātou whaira whamtalanga
Ona latu tau te ronga taluana amata mai tau sangana nei. Ele iaia ma se taimi na on time alikiri vai na mea ai. Ele e fwis taimi na watu mea ai ele lei mo whanau. So la tola na tala ngara Peretania, enough is enough, walaba. David Seymour, walaba na. O le fa mai David Seymour o le minstalo lango le wa o nga New Zealand, mo si fio lanto le fa fa mai fa. O le wa umona toe tilo ma toe ai i vanga umalava ina ia mautinoa on time. Ia le kai me ki vai lunches na mati and make sure quality ia le lei ia me ai tamaiti. Te leo loa o lewa te leo na whai le minstano lango lewa o ngā whamtalanga ia. So far te leo li poti leo mai. Leo manuia mani lei i le whai vaenga. So o tasina na o angau te le lope manisia o ngai fia awai i le vaenga lea a le Wainoni sa Aiata Community Campus i le motele salaf, mokele salafai, i le moku i sauki. O le tulanga na iai, so te leo loa la se i tilo a teli. A la lato tala, ia walaba mako kere koe fia iai. I ngā porkala me o te le rola pola lato move le la iai, por mea le a te pena e whaia onga, ma onga. Ia me aia tamaiti, ia pe o le a tuulo e mātua ia whaia ia, me aia nei tamaiti a vela onga o te le o mautinoa, te le o titilo ati pola lato move le la so e nei. Nā tūlanga ai o le tasina o onga le ofai mai, a David Seymour, whawhakaike lea, walawa makoe na, o titilo i le poti le ngoinga le whanolo le teile mātu pitino, o kirkilo anga pō mo whaikau. O le whalele e masengo pasi mai i luma, kai mi umau kisau ka whainga ruenga. O i New Zealand mātu pito i sifo, gay songs, o le whalele te lei o me wui o whirifili aulo maisi vaenga oma. O sa whaila e ko whai lea so asa, o lau titi latu li po te leo leo. E le ki o ape, e kai mi ngō whaarongoi fo, e o pisi, aku leo leo le mako piko ngō, awa e le mautele mani meo ki ngō fwai. Ia le ala e sa ola, o le mela le lenda le tupu ua, ngā oi le ko whaane, o le meo ke whakuai o le, o masa malama, mo anga isi. Ia ngā waku le kasasa e lalo wha malama, ia po ki o ako mea fo i pusala ia, ai ngā oi uman ke leo vaenga fo i leo lo iai. Ia ma wha o li mai nisi, o lau whainga luenga. I ngā di case on the Great North Road in New Zealand. Te le lope ini so tātou si fo whaafong mai i nā latu moni mawina le tūlanga. Tūlanga rana o iai. Ua kere fo le au ngā oi ngi kaimi o te le lopo lale mea o whapea. Ala mea fifi kākange i oe. E ngā oi a mengi o whiwhiri aulo ma isi vaenga o ma. Whapea kai ka aie a o ngā oi mea o sika leki ma isi vaenga o ma. E o ngā oi mea o kere lopo le mea e fifi o ngā oi. Ia ngā ore whakau nisi whano loe mau e lako kupe wai kaunka. Ia ai o le lipote leo leo la whai pēla tu suenga. Pe whorenga mai o lo su pe leo leo la wali ia tō whalanga o mā sola. Ia ai tu o ia na pūlenga mana whainga ruenga i o kāno whai. Tu una u ma oe i te tonu o se vai e se e tangata ia sa iei i le taimina o a koila o ngā oi lea. Pole mo o le afi o le mental health, ma le afi o le mafofau. Wa le ngata o mea o le tilo i ai. Ka sasanga i lalo nguking o ki o aka ma vain whapena. Ia ai ma whaamtalanga foile le ia pei on whaamtalaina. Waku whamani whaamtalanga leska ma i lau titilo atu. I will kill you. O le whamtalanga le ngana Peretania. O tala umai a kaimi o lai whaile. Ai le umia langa ila wari ia koe so marke lau isi o loa na lātou awe. Sana po te mina o laua e aku ia ka ade leo leo so lai. Ia ne whailan mau e leo leo lātou e kālo whai. Mora ngā oi iri. He sa o hana kusi pa ia. Ora ngā oi. E kasi ade mea sau e whai. Ka ngā oi. Whaamokia mam kua i muki pala ingan mea ngai. E mea le e kālo whai. Ia au ke pasi mai ai kai au. Umamaso umai i le whanau lea New Zealand Caissons. I Great North Road, kāna whai. Ia le lei, tois furu iwa minuto lo John Tano le tū la, e fitu. Alo tie o whanua, o le a whai le pōla, le awa o le wheloa inga, le au manga ua tau li maina, le tau poa te umailoa, i
ana te unga wha Samoa Pati mapo mai no Lau avalea tui mali e toa Se e maia Se e mai loa Le aunga wha apai Le tau sala Samoa Le aiuli so i tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Mawhai lava o na ngalo Samoa I le tele o a Solo wanga nu whaalo alo E le maua I atunu I whafo Le tau le alea e ata mai Le lima tau matau le a amatai Lo atunu walo o sila mai Yang malu wenga malo whawhetai Se e maia Se e mai loa Le aunga whaapai Le tau sala Samoa Le aiuli so I tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Se e mai loa Le aunga whaapai Le tau sala Samoa Le aiuli so I tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Se e mai loa Le aunga whaapai Le tau sala Samoa Le aiuli so I tua file mu Ta vale solo fa tau pati mau susu Moi tu amo Mai al tātou le poti lata mai le lunga o la walana so o lo le maltana po klame a reto o le ola nei foi tai fo vainga pisi o lo o so longa le se fa lave vainga le poloka nei temo le tai ao Drew anga e papakura le poloka mo tātou lunga State Highway 1 city bound flow le mai pe pasi mai manurewa taula mai tele taulanga ya kilani tātou lo sifo pisi le va Royal Road Lincoln Road Fapena fo le Western Springs anga taulanga kilani mo tato lo malanga mai Sifon Highways for Wono o lo tumau ba vai ato le mu mai le malanga mana ba lele lo sifuru a mo tato msara po o pisikele na to lo o po le ba lele nei time tai ao a fenua a kumeo fenua pai Sifo isi vai nga le mu mai poloka ya fapena fo around North Shore city bound all the northern motorway around Rosedale and Wairau Valley. Ona vaenga poloka le nei taimara tai hao. Isi vaenga mona wana lo saonga le mume uma. E le nei vaenga le tai hao.
So sputolo bilu tolo tolo talo le tula e fitu smoilo fa fonga tano poklabe areto le ola maya pasta la fare copa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhira i tātua tinu, mai tātua pulkalame o le areto leola, e le amatanga o le nei aso, ma no lava le soifua manuia. O le momual konito e sifurutasi e whaipu mua e eisi fua i tau whapea, i o tau whaoa o mai i a te au, pei o au i a keriso. Le upu mo o le aso le nei, whaoa o i a Yesu, imitate Christ, whaoa o i a keriso. O ai o e tau mawhai e te whaoa o iai i le soifuanga le nei. A wawhi o tātou i ai moro model fo i tātou te mana na oe e muli iai o lako o winga ma. E tele la tangata e tau mawhai. E whaoa o me fo i o tangata i longa o le soifuanga le nei. Tangata fo i ta longa. Ne vai mele fo i kamaki e mai fo i mai fo kamaki fo i o Crichton fo i lenga o mai. E wea kua o skauri wha Crichton o mawhai kamaki lo wakali. E isi kai me wakro kari wo oki fa Crichton le le ko nga uru lenga e mai ke minga o manga nga o ka mai ke fa kai ia Crichton ele ngata fa tai tai ka foi le sports e fa pe nga fa me o movie stars ya e mai ngata movie stars buli ka nga ka mo fai copy pe for timing e mai ko Rambo voi ke le foi la ufia Rambo nga ia e mai Pop Marley ka ka pese longa voi tele ka nga fia pe Pop Marley Peter, o le star ia te au ia siri na tātou tau mawhai e whakai ka ia. Le whai mai kalat kuspai ia. O le o Yesu, e whakai ka ia Yesu, ma le lifestyle o Yesu. O le mea siri ngā wakau e mga o ai le tua i le ralangi nge. Whai mai tala la paskolo pau. Wha o mai ia tia. E le o whapea mai la pau. Ia o kou kopi ngā le o kinga o lo uku. A fa pe kau kula le ulo polo isi wanga kai ha mai le foi mai paulo ia u kau fa kula luma ko kai pe al me foi mai ia paulo ia u tau fa kai le lifestyle o le kuinga o la inga o soifuanga na o la ia paulo soifuanga al me nga manga o fa tai foi mai la paulo ia u ko fa kai le kuinga lifestyle nga le ngo le lifestyle nga le ku ki vai mai le ke o la inga o le lifestyle ko ngulava nga soifua Yesu. O le da o le ale ko inga lifestyle. O le alofa, o le loto maua lalo, o le anga malu, o le wha maangalo, o le whai o le amiotonu. Ko inga lifestyle nga, le mga opau. E wawa ai mai te ngata ilonga o la inga o le olanga. Le anga o le lifestyle kongu lava nga soifua le li o Yesu. So asu e la se lifestyle. E siri nga mo mia i le vai taunu ngei i le fesoa inga le lalorangi le iai ma fe misa inga ma fe vesia inga po ila tunu o le lifestyle a Yesu ia e pei o Yesu e tala i le awali inga mo kaka fo inga fai o loa salesman e ko koro a o tangata ke risiango le wali mai ngoi o i le nuunga o Chicago i Amerika tu ua le siskeke ngofo ai ai fele lei Chicago i le matango le vai aso fa mo ko fo i le asfalai ia olo kamai se minasa fai ai la wari umar se bina ai la ko va ole le fia fuelas fai ras lo la wari iki aku ai ras lo e tuli le va wa wel le va le fio so i la lo ia kamo mo ele ole mele el le va wa ras ak la wari ikuli le va kamo mo e aku mo menga i kamai pisingisi e ila si teine na fa ta wa ia me fa ka mo me fala au inga fo ia ma me fruits kamo mo e kwala ri la kwale sila le kiki le la ve kamai la ulau la e fola mo me apo si kiki ia la ve a sfele le soro apu ko uru apu la ya lu ku ringa wa e tumul me
ka mo e ko la li yo akua la o mau le le la uri la ke me va ka mo e kong me fai la ko passport o le va ai ka mo e la uri ai ba fa le sili e o se ki el meren ko ko e mali lo le ringa val au ke nga wo sa le vai mo mua ku o ko sa ia mo fa ku ko rua ko e la ku le si flight pa mo sa flight ia o lo ringa wo le va ai sa ro skapale ko e la ku skamba e la woi o la kang ia skegi ala ele ma si se kang o kai lunga nga ap ia la kang ia ki mo fo mo fo ala ko mo fo nga ngoi lo nga ki le furu ono tau sanga e ka waso me ga wakang ye ka api solongam ala yang kang ka wango ya ia la kulole le ile ia kai lunga apu kai ma meyo siang frusa ko kango ku ngol langa basket nga sa fa ka wai fa ku lo vai sorry si wa finge bo lo ia kele ulo le mele fa ta we ula ve ia ale ko mo fa ia ala maringa lo ma ko ki kang lo le kango ko mango ngo ai si apu ia fa mai fa ku lo le vai ole apu yung mango ngo ai la ku le fast food ta le e ko kong ye ngai apu yung mango ngo ia ai ia fa maria ku ye me wa kupu ia le ko seki le lau ia manu le ro ken ki ma maria ngo le mak ia umano fa ia ala walu fa maria le tu ia oi ia lu me le ro ken ki ia sa vali lo le ide la anu alu ko su sa ngava ai sa vale ku la ai fa longo ko vala au me ken fa mai mangola ngangur ken mai mister ya kulo le iko fa pe mai fa mai kala king kawas are you Jesus mai o Yesu mai le akale le mal fa mai ai ngawar wa ma fo lo loko ngai ngofo fa kalisi sia ngavale ile ka wo le mele ngai fa ya wa tania tuai le amio a Yesu so le sidi fo la mo le aso ngai e ke sidi fa o ye o Yesu ke le fa pe aku e ke se ko sa mai Yesu o me ke fa le aso ngai e motivate lo fa pe fo anga fa pe so fo Yesu o me ngai fa Yesu ke anga le seisi ke fa se file mu seisi e ke kausi le file mu ke fa mangalo seisi ke kaukala le seisi ke le palau vale seisi fa ia ngai ngoinga a Yesu le tua o mato inga ia maku fo linga i lo walo o Yesu awa o lo lea finangalo ia matu pei o lo walo ia vi ia o Yesu le ne yasu amen. Mua fale i moana, tua
Annie Grace mo le pese le mata le fia fa mai le por kalame a reto le ola ne fo tai fo ma nei fa mara se au mo le fia ngale tu mo tanto le tai ya le na ua toi minuta male afa i le fitu le aso se fulvalu o matipo angi mega kupuni ya so tau sanga boba aso se fulvalu o matipo tau sanga lua fe o le aso lo tu va vai atu na fa ma wina le filifili ai le president fo o le atu o Taiwan Shen Shui Bian. O presidente lea na sui ai le pulenga le Nationality Party mai le 5 tausanga tarwai o le filifili al tangata lea swafa ia Shen Shui Bian. Ile tausanga luafe nga umbai ma le pulenga ale Nationalist Party. Ile 5 tausanga i tonu o Taiwan. So kwa umiari o kura i mo le whenga marori. O le aso sfulvalu o mati. O le tausanga lua fes fumba le lua le aso whamawina na tu malo le tupu o Tonga King Tupo le Limba. O le aso fore na whapare ina ilo na lona uso Crown Prince Lavaka. Matu ina tuai e a teia e a vea ma suafaina Tupo Leono. I le aso sfulvalo mati lua fes fuma lua. O le aso sfulvalo mati. O le tausanga lua fes fuma le fitu. O le aso na whama wina na maliwai. Se tasi o tangata lau loi tono America mena le president Jack Berry. O ia na vea ma leading and influential performer. Rhythm and blues and rock and roll music. Na umalon se fua. Le iwa se fulon tausanga. I le aso se fulu ma le waro mati o le tausanga luafe se fulu ma le fitu. Nisi nā bea whapawina tupu le aso se fulu walu o mati i le tele o tausanga ma vai tau tuama o rena sama se fulema e wa tono amo ina wa tātono le tu lai fitu. In this update, the Prime Minister is confident a difference of opinion over the Sikh separatist movement won't affect relations with his Indian counterpart. Chris Luxon's met with Narendra Modi in New Delhi to reinvigorate trade talks and strengthen military cooperation. Modi's urged Luxon to crack down on some of the anti-India elements within New Zealand, but Luxon says he has no reason to believe the Sikh movement has broken any of our laws. People are free to protest as they wish. It's important that they exercise and follow our laws inside New Zealand. That's what our police enforce, and that's a long-standing position of New Zealand in our democracy. ACT's leader is putting out the call for candidates to run in this year's local body election, saying it's time to try something new. David Seymour says the party's seeking practical, community-minded people, not career politicians, who are ready to focus on what matters, keeping rates down and services up. The Energy Minister is being warned of the risk of winter power outages and potential business closures. A newly released briefing to new Minister Simon Watts shows electricity supply is tight and gas supply needs to be maintained until suitable alternatives are found. The briefing says there's a lack of new plants being built that can reliably generate to meet peak demand when the wind is not blowing, the sun's not shining and the rain has not fallen. Belief the antisocial behaviour shown at Otago University's events like St Patrick's Day are largely due to out-of-towners. Students marked the Irish holiday with fireworks, couch fires and burning a wallaby in Dunedin yesterday. It's believed the animal was dead for a period of time beforehand. Police made no arrest but say the couch fires were disappointing. Student Association President Liam White says students from Canterbury and Lincoln universities tend to make a mess at Otago events. To be honest, it feels like Otago students are okay because they live there and they know that if they get caught, both the police and the proctor know where they live. That's news. In sport, boxing has been on the canvas and faced being counted out of the Olympic program, but is on the cusp of going another round at the 2028 Los Angeles Games. IOC President Thomas Bach says the sport's been approved entry under the auspices of the World Boxing Organisation. A pair of one-match suspensions have hit the Wellington Phoenix men's and women's sides in football's A-League. Alex Rufer and Tiana Jaber will miss a game apiece.
Rain could affect today's White Ferns Black Caps T20 cricket doubleheaders in Dunedin. A front is working across the city, scheduled to clear by mid-afternoon. The women play Sri Lanka from 10:15 a.m. and the men meet Pakistan from 2:15 p.m. at University Oval. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Malola parsi fola tunone nei taimi ole tai au ole vainga lata mali nei lunga ole awala se o titilo atu vainga nei ole titilo atu o poloka. Ole whaawasinga ino lanuia mai le waka kotahi lanu mea mata lanu inga lai flow li leia sama ua mata na pisi lanu mori mai ua poloka alai flow a mumuloa longo inga la poloka amaku wha leng o te wawai atu la avaenga ua lewa na mumul tai au le waa ku meo ma whenua pai mo tatou sisifo. Ole fo te whawai atu mumu mai West Cape nga i Royal Road, whapena fo Royal Road nga i Lincoln Road. Pasi loa i Lincoln Road nga i Tara 2, flow li li atu i poloka lava i the State Highways furono. Nga tarata i tai pasi atu Point Sevelia, Morningside whapena fo i Western Springs nei taimi ole tai au. Tau mo tatou nao malanga mai sifo. Olo tu mauna mumu mai i le losi fulu tatou le malanga i le malawa lele, le flow li li ma le State Highway losi fulu, southbound. Pasi mai le tano i o Point Sevelia, whapena fo i Mayora Road, poloka lai titi ale ma Dominion Road on-ramp ma Hillsborough. Pasi mai lona na ia flow li lei lava, a poloka la i le awhele alu malawa lele, ia whapena fo i lanta mai i Lemby Drive off-ramp, around Rainbow's End, ia ma le link o le luas furuanga i o i le Highway 1. Tatolo o le city bound o le State Highway 1 nei taimara tai au, lo tu maana poloka le ma o Doreen Papakura, Fialolo ba o Papakura nga i Takanini, poloka ba o Takanini nga i Manurewa, pasi mai Manurewa nga i Manukau, ka poloka la i Kiki around Manukau nei taimara tai au, flow li lei atu i te irirangi whapena fo i Istamaki on-ramp, ia wha solo atu i lava i taili taulanga i au Kilani, o le tele nā vaenga ai o te leo wawai atu i nini tūlanga i wha lave, nei taimara tai au, ma lole on sa i au tā vale, tūlanga nā lo i runga na wala, i le nei taimi o le tai au whong. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasputi alu, a wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Ja, ma lole sui fo maria le nei taimo le tai au o le vai la tamai le talo le tau le nei taimo le tai au sa mo nei vai le tai au le te fa tu la mana mai le la langi le mel tau sa mo to le mel tau sa mo nei vai le tai au te al fitu sa mo fa solo in vivela le tau le so o winga fa ma wino le tau sa mo nei aso o le fa solo na au lang le ni so taimi pa o timu ni so vai sa mo ya mo nei fo ya so lua o tatu yai todos futasianga todos sumarelua degrees Celsius maurunga le pevela le e sa mone so lua se fulmane ono i lona maulalo fa tala fatu ia pa angal tara poklame lo mai mo mai fa fo mai sa mone nei temole tai malo la borsi fu manuia taru tala mai sa mo o le tala balu i le tau nei se mai le talo tau tono New Zealand nei fa tala fa pa angal tara poklame so se vai ngona motu saute malo la borsi fu manuia ba vai atu e ai vai ngo fasi maru tele mo tau pela Queenstown la pa uti munga le so langi le ni so time is futolu mo runga na maru lu fa mawina mo nei fo yaso oile si vai nga maru lu mo tau in Chicago la fa solo na pa uti mu langi le ni so time is futliman mo runga na maru lu fa mawina mo le so Dunedin la pa solo fo na pa uti mu langi le ni so time is futliman mo runga na maru lu fa mawina mo nei yaso tele la si vai nga ya la ka filo lo mai pe o vai nga pitu sinal maru lu ya ai o le motu o le ai o funga lao ai o ke riso kana estete fa malo fa tai no titi lo te fa tala fa mai ni so tatou mai lo to ai nei tai ama lo la versi fu o la fa sono pa ultimo i ni so tai mi fa si maru do sa vidi mai sau ti si sifo lo se fu do ma lunga ma fa fana le fa ma wina mo to ile nei sa fo tatou o dia ile motu matu kai taia pi to la lunga motu matu o la fa sono pa ultimo ma mafati munga ni so taimi
Los futolo mo lunga ma fa mo wina mo kai tai e le nei fo ya so lo mo Wellington ma lo la por sui fo manuia e o le la mo e kapu vai kasi uma ia me fa ngi ko ngo New Zealand ko ko malai a le fa fono ya Wellington la fa sona awa pa ona wanga mo to le so ma fa ti mo ngani so taimi ma mal pa o ti mo fa sona tu le awa uli la fa sona ma lo sit sabili mai ma tu e fai na malo si salau kilomita le July ni so taimi la wauli ana nei fai si maru lu so vili na mai saute ni so taimi pona nei lu se furu maru ma fa mawina mo Wellington le so i le telo si vaanga i tauranga na fa so pa utimu ma fa timunga ni so taimi pa o fa timunga le telo vaanga o taupo a rotorua na fa so fa pa utimunga ma fa timunga lang le le fia na nei i le telo vaanga o Palmerston North a wa pa utimu i le so Pasalo po ina awawa pa utimo tjena baenga o ni Plymouth, langi le leili tau nei pia ane ni yaso, langi le leili Master 10, pasalo pa utimo le fia na nei, tjena baenga i Hastings, o la langi le leili fo de tau, i le baenga i Gisborne, langi le leili tau mo o tau, faisi vera le erlos furona rona mo o lunga, kiri roa, pasalo na awawa pa utimo ni so temi, pa mawhatimunga ni so baenga o kiri roa le so los fulima, o le maurunga nā le vera le ea mō kirikiri loa nere nei aso. Tama ki makaurau au kinani no whanga whasalonga ale Radio Samoa se furuwaru. O iei pere mā lulu nei vanga o le tahi au. E rei kai anga o mane mana malama. O le lea pong sa mai ka whewhe. O swinga nei o le tau. Tu mawinga o le tau i au kilani le soe. Awa pa utimu rangi le lei. E ni so taimi. Luas fu maleono o le maurunga o ele ve vela mo tātou le so tahi au pe au lia le awa rangi le lei le tau. Luas fu tasi maurunga o le ma whanawhana o le ea tahi au. Pasalo ina langi le leile tau le aso tofias foreilas to na ia sa para so fora na vai aso lo mana ia tu fa mo o mana la vai tau ina nei taimi ole tai Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whaatali e se tali, e iai inga whabitoa, pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. So formal tasi lo wata nei le tula fitu lo fafonga le polkalame malo le tai out Radio Samoa Sfalima eva tolu amo nisi o pa angal tara polkalame after faina fatasi mai ile nei tema tai out malo la versi fu manuia ya e manatua ma o manatua wa e maua le me alo fasile le tua mo tato le nei tai out ole ola. Oreola. Leo mo lo tu se fua malo si nei tai a fo le mafaya ka ko nga bingoi mafai tu te manga ruenga o le aso pe ale mo le ola mai le tu o le melanga o ke fa kwai o le melo fa si le mo ta to nei tai a fo o mo lo se fua yo mo malota ona ya le ya wala wale au dia mai le si vaanga le nga mo nga po ki le po le me wa ki nga inga singa sa fenga mala to po pa se po muna kala kala menga ngo foi uma fa fo se to la to foi fo la ngor nei la le lo ta tu yang ya fa tele to le mo no tu se fo mo ka hola ngi ka ya vi ele no se le fo le tu ya ta to ya fo mo ta to ya Australia o titilo atu nei le fale na fa tia ia tatou i Queensland. Fa maili potina o maua o le tau fate tai o le am fainto e fale le ina o mai vaenga umana fale ngaina e tusa ma le tesi ma le 2 biliona. Ta la o le potile mai le official treasury. Ia po le vaenga mtangaruengo tupe. Jim Chalmers no mawana po o le tufata singala na ele motinope o vatu se tupe mana mia ai ele tufata singa vainga umana fa lenga ina cyclone Alfred lena fatia ia Queensland mal tele na vainga o Queensland o le tupe atona na o le um fain tufata uma e faina fa le mai me o fa lenga ina tasi ma le 2 biliona tala so ka feri makaukia ya ai fa taile tu le to mai o to Brisbane Queensland ile nei vai taimi ya Gold Coast Sunshine Coast mai si vai o sa tela na fia
ia paula le mea la ka kikironge o le kupenga le utu fatsiam nei tu sama di poti mai ale vainga tanga rengo tupe tono o Australia tasi tasi malua mili a biliona o le tupe mo tino le afaalu ia mo le fale leo me o mo le fale ngai so fa ya li sa wali o cyclone Alfred ia le lei vai faska ko ki manga yo ngi ka fa makola se ki manga yo nei tai o si taimi o te le lo ia te oi ai o si taimi e pe e muli a lota mafo fa ile mela mana o ia le tino e fia ai a va te tenga la fa peka ke mo le pofa pe manga ia pe afesko ko le sakaya a kala al kaya e pe ia wo fa maritingo manga ia se polisi ia o sui lo le meni o mai le e fa penale ia lo tai te langona ni so taimi o me mana ia la o le ale me la te langona ina le tai o tau ona fa lau ta moftanga ia po ma ro le tai kamanga fa o so kamanga ar kaya ele le te tau sami atu mo ai kwa manga ia ma di le loto ia power me ia healthy man ka ko breakfast kaya fa mo e kala ngoa kwa por kala me healthy io la healthy kir fo kaya e a fo ia lai ona fa manatu e tau o tele vanga na langa ia nga molo si fu ma no ina fa pena fo ia ui io ia fa healthy man ka ko maru ta fa mo ni so pa anga fa 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 si mal tar bokla man nei ta ia la lau tau e fa pepe tuli malo si fo manu ia ngai ka ia fo ka ko le pula la lau o ka ko le pula vai fa le si fo manu no ina o la ko fo o afe le mako pula e Cameron pula i Marasco ngafi sole fe o lolo fo ya ko kele fo ya nga yuso ma na malo le tino la fa malo singo fa e se le ko li ko anga mai ai le fa pe orkasia fo nga ku fo ile mo le si do ma singa ko anga ai e fa ya nice fa malo ros ia le la lau ma lo ar ko anga pu ma fo e tio a la por si fo mo no nei ta fo fa mai la ma futa mai le fa mai mo tua ka lo fa ia le ma fo e ma lo la fa tai le fa mai ele ne fo ta fo ia ma le to te lo isi ta to pa anga no fa ta lo fa mai nei ta pe na tete Nicolau alo lava fa tai fa te mai nei ta fo mama ma ru backlich good morning mama na lo si fo mo ia ele nei ta fo fa ma lo fa tai fa te mai ele ta po klame nei ta ia ele lei vai ko anga mo so te mi nei aso alangi le le tau al fa singa sa fa fo le o sa vari e manga ia e le se kupe aluai ai e mawaile fa malo si au mo oi ia fa pena fo ia ui le foi umolo foi na kiuki ia ola ko lo foi ko so ko ma ko official mo ki sa vari o manga ia o la kwa isi aso ia ma ko ma ko mo pesca al gelo sio en kingia fa penga foi sera ma ko mo sa vari e ko era de si vai ngale i saingia con kala ke si vai ngale a fonga mua ma me si vai ngam ai la ke fa malo si ai fai fa malo si fai ma ko mo sa vari ia mangule ma ia man ka ki o maru lu foi ka ko au ka ka sa vari le le to mo fai ma fa sa vali to mo le sa mo problema e total amo e da o se full order mo alfa minuto mo tia nele to live fitu o le fa pongo le tail le por kalamen gal por tania think about it ya mai fa fianga as well le la tanga mo felicia Mikaele o sola sa malu sa mo
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A recent survey was given to thousands of people. 91% said they regularly tell lies. 50% call into their jobs saying they're sick when they're not. In fact, over half of all stealing from stores and businesses is done by their own employees. One survey question was this: what are you willing to do for $10 million? 25% of the people said they would leave their mate and children. And 7% said they would murder a stranger for $10 million. So in a crowd of 1,000 people, there are 70 people who would kill you for $10 million. Think about it. I asked myself, how much like those average people am I? Have I lied to family or friends, or stolen from my workplace? Have I cheated in school or on my taxes, broken any of my promises? If I was guaranteed I could get away with anything I wanted, what would I do? A famous writer said, honesty is like art. You have to draw the line somewhere. Problem is, who draws the line? Me by myself? Or does the line change with each situation I'm in? Unfortunately, lying, cheating, even stealing come rather naturally to us. We do what it takes to survive and succeed because we think it's the only way to get ahead. That's how confused we've become. Honesty is the best policy, but there are few policy holders. We think it's just a small white lie or cheap thing that we stole. But soon, being dishonest just becomes our way of doing things. Yet no matter how much money and status we gain, we actually end up the biggest loser. That's why total honesty in little things is a really big thing. Don't forget, sooner or later, we will all pay for our dishonesty in life. It's impossible to escape, except for one way. The only way to get free from the painful penalty of your wrongs is to simply and sincerely ask Jesus to forgive you for your dishonest heart and lifestyle. Then he can help you start changing to become the successful person of honesty and character he created you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Sole, eva mali pese. Malo le fafonfonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Apatonu le July fitu famrianga os whanau na solua nei se furuvalu o mati wa matalai nei male telefoni e mawhana e whanga ina e mala au ma e whamanui ai. E se tase whamna tulo na se whanau le so e le se tutongi na pauane mea lau vili mai i ona mamoni e leo lau whamanianga. Ia mo i lato whamani ina fwone nei asa fwone lau fwone tua tolu fitu tase lima iwa tolu. Le telefoni matala mo o nei tai au mo fwene mno no tato emaili on air at radiosamoa.co.nz. Ia e mawhana whaangal tato Facebook mari YouTube o Radio Samoa. Kelenga awala e mai lau whamanianga pao whamanianga spano nei tai au pao anua le vavave mai whamone Langa ele umi fo kinyo ka ko whamanianga spana ele whapeo le arua alkai au fo kakalaku le amongo mo ele ngal pawangi ar kaini. O tau whamanianga spana. So tolu fitu tasi lima iwa tolu. Telefoni matala mo o nei tai au. Te i tātou amata mai le emaili. Palo titi lanzolo i whamanianga le tātou emaili nei tai au. Whamania tu las whanau o le masanga pele le nei ainga. Kenso, Masavia, leu tu lava o Manorewa. Vi le tua wa ulua ulia mai. Ia lo ulua sa whanau le so. Te whapopo le tua nisia sos tele. Ia mo ulua lumanai. Ia mai se poto manata mai. Ia walwhenga i ma awa onga. Alofa anga mai o ulua grandparents. Officer ma alofai leu tu lava. O Allenby Park i Papatotoi, manuia tele lava ia lua se whanau i le so. O leisi whamanianga. Wishing our beloved twins Kenzo and Saviour Leutulava a very happy birthday today. Praise God for his love and goodness upon you, and may he bless you with many more years to come. We love you so much, our darlings, and lots of hugs and kisses from your grandparents, your older brothers, Montel and Marco, your sisters, the Che and Lorianne, and your mom and your dad, Andrew and Susie Leutulava. Happy birthday, love. Love you very, very much. Moni tele lava ia lua sa whanau I le so. O tātou telefoni tanofa. Ia, o la lau whamole a tawai. Malo se whana lau la whanole mo oi. Manvia foi. Whaftai lewa mo lo ua vanua I lau sunga. Le awa a tawai. O le ua ulunga le na. O la whanole mo oi lau wai e kau. O le awalo whaanga ma whamanu yanga.
mo se tasi o si o si o sole o no to alu o le pala ale no fa ye o te fa manui atu ama to alu fa anga mo siona o le swafa o le to ina o Patrick le sa ile son nafio St. Patrick Day. Yeah, Patrick, we wish you all the best for your birthday today. And Lemalu will spoil you with a nice lunch. We thank God for everything that you've done and for your children and the family, all the love from the Lau family. We thank you for being part of the family and Lemalu's families. Lord, we thank God for you and we wish you all the best. And may God bless you and you enjoy today and the rest of your future. May God bless you with many more happy, blessed returns. So enjoy and congratulations for your 72nd or yeah. Wish you a happy, blessed birthday. Fa'afetai lava. Savai lau sunga moneaso manuia foi. Pelo ai pool. Yes, maar nu voor de nee taai af of taai le wala mai. Ta de telefoon die maar los voor. Malo sai fo savai o mai. Mangu ia fa fit. Ja, fa sai da o le sale no laina. Malo si fo lo. Sai da savai mo lo wa no. Ia o alo faanga whamanuianga le aso nei aso sfulwalu masina i tolu. O le nei tau sanga. O te viri atu e whamanuia atu le aso whanau o si o usan. Toa tasi lava si o tamtama. O le aso nei wa atu i eilo na tolu sfuluiba tau sanga. Ia san, a whai o e whalongo mai nei tai au le leo mam. A vea ia oe o stama e whapena ona e tu mau, mai e whamaoni. Aua te folo i winga le anga o tupulanga i nei bai taimi. Folo le mea na o atuai oe o matua san. O le ingo e li ilea, o le alofi venon, lene. Ia, le ngata foi lea. Ia o alofa anga e watu ina iau sisters. Ta mai tailea ia Bronman, o Feira Anet. Le ngata foi lea, o maua matua. O Loretta Pacifica, ma Solomona Pacifica. I nei o Tara New Zealand. Tai lawa sa vai, manuia lo waso. Tai Loretta, mani for the nei tai au for lole. Good morning. Yeah. Malo lawa so fo tai tu atunu te vai. Tunga eri awa au malo awa. Ya, e mori atolo fa anga mole. Lo brada inoale ya lino. Ya sone wa ato ya le fitus fu malvalo on ta sanga. Fitu malfa. Ya fa tai le tu ne ta sanga tele fo ya te oi. Le brada ya fa i lo fa le tu ya atira se fa matau. Tau manatu mai iona ainga. Ia le mwhainwhanga lo atu o rua mai whanau. Ia wa nei wa. O toi titia wau te furu ia le nei lawa ta mwhai lawa ilo ulo i mea umama le lotu. Toa angai o le lotu e mawaele e maa loti ma le o la umi. Ia o lo whaangana e watu ia antifolo lea ma le whanau i papakura. Manuia lawa le aso whaftai lawa te vai ma tau sala tai au. Tai folole mani fo nei tai au ma nga ia nga mau o le avongo o le whamungia nga la koe ma le o inga. Tira whainga malo sui fua. Malo sui fua lau sunga la o ta vai. Ia whaftai tele lava molo o avanoa. Ia whamanuia nga alo whaanga mon muliatu. Ia lea lofi mai o Tara. Ia o le alofi o le nefi o si o mate wainga o ta mao feira ma si on tolua. O le aso wa ato e le tolu fumaleiva o na tausanga le alofi. A vea oe ma whamanuianga i te tono o si o to wainga. Usta i lei na i o matua. Ai mai se foi na i o tua whawhine ma si o la to wainga. O whamanuianga nei alo e moli atu ia te au nei mal whanau. O Christina Mtuuta mal whanau ia o feira ma Stanley. Papia foi Stanley o Cheryl Quincy ai fasi siri alo faanga e moli atu ia te au nei o tila whainga o lo anti. Papai tele lava mo lo avanoa tawai pamnia le tua ngā ruenga toi o le nei aso. Tai lava tita whainga manu ia fo i le nei tai au. Ia o tata whamnia ngana o le nei tai au fau se ia o koe kilo i ke ia o i fo i se whamnia ngai misi aku ia kia oi a ele ai. O ka kou wale ngā, whiris whamni anga rea o i lea ai. Ai, o oma.
O Simoni le lei o le a o vala awa tu sia o pele ale ya fiu semo le tufunga. E o se pese manga ia mo ka ko ngi ka ya ia le a fiu ma se pese manga pese fou al pese le. Family atwele pulenga mana fenga radio Samoa. Wale tana pokalame ma luo le taiao. Atu rua famana to wa so fana le so. Tatu parpatia le lo fol tatu tua. Pa popo nei te usanga lo tu si fo mo tele lava o te wa so fana to lo futasi le ba. Tangi le ya o ina le manongi o funga la au e o le whaia e Samoa o tama whanau nei ti o le toia ina pe po patita oto i lo nalo sa tau sini
tolu amo. Radio Samoa, kasi 5 amo. Malole on sai ave tavale nei jamele tai ava ai nga fafango kwa o kai ola manga ile flow le traffic le wo nga pisi nga ai kile i usua. Vai la lo faka mala le wo kwa pisi ama awala terminal tai a se o vai atu. Tatoro no State Highway 1 city bound wa makua poloka fa soro a ko lava mai lava o Drury fa soro mai Papakura fa soro mai Manurewa Fasolo mai marukau kua po loka fasolo atoa ia nei te mana tai au pase e manganara o pasi mai a le tuatule i te irirangi ia wha whai on flow delay wha koe po loka State Highway 1 city bound nei te mana tai au pe a pasi atu a Istamaki off on ramp pasalo tu ai Highbrook Mount Wellington o vainga po loka na nei vainga o tai au la kofi o lolo Mount Wellington ma Alice Lee pasi atu i Green Lane flow delay le malanga taunanga i Kilani o le mana vale le tu mau na mu mai le te mana tau luas fu a mo tanto State Highway luas fu southbound pasi mai i le tano pasi poloka Mayoro Road le va Mayoro ma Dominion Road nei te mana tau pasi poloka filolo va Dominion Road on ramp ma Hillsborough Road lunga la wala papa on hanga la flow delay ka ko pisi ala le luas fu i le afil mala vale le ia fa pena foi pasi mai o Puini Road on ramp pasal mai Lampi Drive off ramp ia o vaenga na fasi poloka ile nei vaenga o le tai au tatolo no shore la ka filolo la kiki poloka la Titia Albany Rosedale ia ala filolo ka filolo mai fai fasi poloka tatolo malanga mai sifo ile nei taimi o le tai au so o le tulanga na lo ilunga na wala ia male baba ia tu fa mo ngal waka ko tahi o lo fai tu na mai nei taimi o le tai au to mo radio Samoa for lima i toru amo to se full 5 minutos lo to talo le tula e balu O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Tā alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa Samoa se o atinu pele. Ua tatala ina nei la matau fale o loa o le leata i lai Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fifonga tau mafa. Ua maua nei le matau talo fiti i le iwa tala iwa i le kilo. Talo Samoa i le valu tala iwa i le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le o lua fitu, lua lima, valu fitu. Tomo Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a moi no wato se fulu ma le 2 minuto lo jona talo le tu la valu talo mai Samoa nei tai au talo valu i le tai nei fa talo fai ave pasi ave lori ave kuria ave upa ave valele vale au ave umal nei tai au ave fa le ki o le ang se sika fa mo mo o fai ngata Samoa Samoa o le mea uri si o lumata e ua la lei pe o e Samoa o mitanga o lo ua langa
sila le tala lele ia faasa o loto ina toe fuata I masala mo ua lata mai o le malo ua sanya Yesu mo na so Stars ng Papi Kangor tayo ay luwa tayo no minuto lo tolo tano le tula valu le por kalame valu le tano radio Samoa Sport mai betolo mo fal raveren tupui o tiara tu
poloka i le highway mo tātou highway sfurono e sifo au kilani i o e whakiwhianga le tai au tuna i matia tuna bai lua malo sifo tātou te pena ina tamai tina au le tai au mātua malo lava malo mai mabingoi mai siva mai Come on, let's go. I say fine, let's show. On va tenir l'air tellement. Et va faire fier tout. On le va il est au sol, le PC fa la la tout le monde. Fa pas mai ça mais ça on va l'on est à lever. Come on, let's go. I say fine, let's show. On va tenir l'air tellement. Et va faire fier tout. On le va il est au sol, le PC fa la la tout le monde. Fa pas mai ça mais ça on va so mai e o teita vai mai vai le masina o le musica e vai ai si va sa sai la lo le ai masila pati mai o li ma so mai e o teita vai mai vai le masina o le musica e vai ai si va sa sai la lo le ai masila come on let's go I say fine let's show le PC fa la la tout le monde fa pas mai ça mais ça on va l'on est à lever come on let's go I say fine let's show on va tenir l'air tellement et va faire fier tout on le va il est sur le PC fa la la tout le monde fa pas mai ça mais ça on va l'on est à lever et a fait fier ouais fier si va me tuer la lopeo soy let's go. I say fine, let's show. On va tenir l'air tellement et va faire fier tout. On va il est au sol, le PC fa la la tout le monde. Va pas mai ça mais ça on va l'on est à lever. Come on, let's go. I say fine, let's show. On va tenir l'air tellement et va faire fier tout. On va il est au sol, le PC fa la la tout le monde. Va pas mai ça mais ça on va tolu minute i le balu la ko ngo foi foi la lo le fa marcako se ya no fa ma amaro si fa mo marcako fa maro ski ngor kayo o malone so mataru tal mai sa mo le kayo fo e fa fa le sia ka mo fo hello good morning
usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa ele nei asa fau le tātu o tino le ngā ruenga whai pēa usi mai alau whaafonga tala taulongolongo mai lo tātou o tino. O le awhiawhi pō le asonga fua le nei vai aso na manui ai sa ili ngā leo leo. Ma ua toe mawai le pāngo tā o lau i titi tua lima na sola ese ma le whalipui tānu malala i le whaai unga o Januari. O se pāngo tā o lo tuli o na wha salanga inisio sori ngā tū la fono o ngaonga he au ai le morianga o le toso teine. E lima ave tā lana o foina le mtanga ruenga o leo leo o se tau i mo se tasi e mawai ni wha mtalanga e tau sa idi ai se no fuanga o wha mautu ma la fila fiai le li o lau mititi. Ai o a ene o lo ta ua i se urua i li poti mai le nusi pepo le Samoa Observer na maua i ai le li pāngo tā ma o lo sue ina i leo leo i la tau le no fuanga na maua i ai lau mititi. O leo sa vali le lua masina o whaia sa i ringa se vaenga whaapitoa o leo leo. Na tu i aire ngā ruenga sa idi i a maua le li pāngo tā ua toi loka nei i le whale pui i tānu malala. O mamoli ai le whaafitai le komisina ma le mta ngā ruenga o leo leo, whale pui ma le toi fuata ina le atunu, i la tau na whesoa swani atu i a la atu sa i ringa. E leo whailo aina leo leo po le whesoa swani na mawai whaamatalanga le no fuanga, sa whaamautu wailau i titi, o le a mawai e stangata ma le tau i a lima awhi tā la, lea na lātou whailo lau tele. O le li pāngo tā o lau i titi tua lima, ua taurus fururua tau sanga lo na matua, e mai a fio anga o Santa Puala, ma lua tua no. O lui tau o whenga i nei ma le whainga malo, e pei o le vai o le whanga vai le loto i whale, o le vaenga wha upu whai o lo tū nei le pulenga o le malo, ma le atunu. O le leanga i o le tau talua i nei, ma le peo le tise ma le suavai le motu upolu. Wa ave ai se whaautuanga le komisio ngā luenga le malo i mata ngā luenga, ma au nanga uma le malo e mafua, ona o manatu o nisi o tangata whai ngā luenga ua saralawai, i lungo o wheso ta inga televavave le social media. I le mta ngā luenga lawa ia o a onga maanga nuu wa ave se lapata inga i tangata whai ngā luenga. Ina ia tau si sia mi o ngā tau pulea matulanga tau aloa, i le whaatinonga o tiute ma mata whaioi. O whaailoa le ofisiri o lea mta ngā luenga le fionga e au Chris Hazelman, e ala i se whaasara launga e whapea ua mōri mauina, o lu i tau i lea fio upu whai o le malo o ni tūlanga le mautonu, o le leanga o winga o le tau talua i nei, ma le peo le tise ma le suavai, ua avea maavanoa, e wha leo ailangona o nisi o le au whai ngā luenga, ma ua iloa ai, le au watu i se vaenga wha upu whai ma ua tau whai ai le malo. Wa tele ai fo i mawhina ngalo le mi ngao, ua ngā i nisi o au nanga le malo. Ma o nisi fo i walafo upu masoa ma whaitala ma mafa, e le tāle whengai ma le taiala, ma whainga whaavai o lo lima taita inai, le whaafuenga o ngā luenga le malo. Whaalia le ofisa sida o ngā luenga o aonga maanga nuu i le lava whaasara launga, ua mai a whaailoa le whina ngalo o le komisio ngā luenga le malo, e iai a fianga o le whaari whaalaua i tele o ia langona ma manatu, i awala o wheso ta inga e peo le apio fōringa le Facebook. O tangata whai ngā luenga le malo e peo na whaailoa le fionga e au Chris Hazelman, ia alo sā mai le whaari o manatu i ia mata upu, ai ia whaatino tiute ma mata whaioi, e au auna matautu ai le malo ma le atano. E peo na sira fio le tasi leo toa na whengai ma le whai ngā malo fōu, ina ua pale atu, o le whai ngatau na wha ngā solo ngā luenga i alatu fuafuanga, ona ua furitua nisi o le au whai ngā luenga le malo, ma ua whaatutu ngā tāfo inisi, e mafua i tūlanga le mautonu na tūla i mai, i le mai o le palo ta tere o le tausanga lua o lua tasi, le ana sui ai le pūlenga o le malo. Wa au mai se tūlanga whalau i tere se wala au mai le whala aptonga le tō manga mo e popua ngā tia, mō le tātu o tunu i a tuu le awanoa i whanau e ola ai, ai leo le la fwa i o le oloa tāua mai le tua. O le wala au mai lea whala aptonga o se tasi o ana au nanga au tū, o le pui a malu o le ola o whanau iti, ona o le whaala velave na whanu ai ola o se masanga pepe, ina ua la fwa i le tina na whana wina. O lea wha velave pe o na mori ai leo le tina o le masanga pepe, i le sori tū la whano o le whasi o tangata pai valea, ma le mori anga o le whanau la fwa i le oloa tāua, ua langona ai le tō manga le whanoa noa,
Ma toe whaai lo ai le tasi o ana au nanga, o le ofo ina leo whau tuanga se tamai tai wa mai tō, ai wa le mautonu lona mafau whau, ona oni mafutianga o whenga i mai e wheso tai, i lona mai tanga. Wa whau tua i nai fo i le atunu, ia tu watu le whanau e tau sia mawa ia le tō manga, pe a o iai ni whaafita uri e ono lama ti ai, le tau singa le leo le whanau. Wa toe whaai lo ai fo i le whaalap tonga e veo se wha manatu tāua, le a vea i o Samoa ma se tasi o atunu i le lalolangi, wana talia le whenga inga e whaatāua ai le a ia te tau o whanau. O le tūla whono whaavai fo i alo tātou malo, o loo ai le tāua o le ola, e te tau o na maua e so se tangata nuu o Samoa. Wa mapu atu ina na tuunga mau le fio ngā whaumu i nā wha o la tane tia liunga, ina ua mai au na toi sauninga wha le malo sa wha ngā solo, i le aso ngā fua o le nei vā yaso i lo tātou utanuu, le ana a wai le fionga i le au mamalu o le malo, o tai o le malo ma le atunuu wha pea o na ainga, ai mai se paolo mau o mai. O se tamali i sa mori mawina na ngā ruenga le sui pā le mia ma le tai o le itua ngai, i le tele fo i o lona sao i le ati na o le atunuu, a o ia umia le tofi whaipure o le itu malo palauri le wha le wha, mō paia inga soso e wha le pā le mene, mai le paia inga sifuru toru e o le paia inga sifuru ono, mai le tausanga le luafe ma le tasi, e o le tausanga e lua o lua tasi. Na mōri mau le sui pā le mia le fio ngā tuala te vanga Iosefo Bonifacio, mai e wha iloa o whaumuina, o se tangata e toa e sau noa i te tonu o le pā le mene, wha pēr matanga ruenga sanga rue e le tofi minstau le kāpeneta, lea Samoa i ave ai ma minstau ngā ruenga te tele, so ai le matanga ruenga o puna oa wha le nātura ma si o manga, e peo na sa ave ai fo i matei fono, o le komiti na te pena ina le taringa maloa Samoa, i tā alonga le Pasifika le tausanga e luafe ma le fitu. Sa ave ma minstau tupe, so ai ma le tofinga minstau lango, o le matanga ruenga o puna oa wha le nātura ma si o manga, i le paia inga sa furu ono le pā le mene, na mutailo na tofi whaipule i na ua lea manuia i le pālo ta tele, o le tausanga e lua afe lua tasi. O le tai o le itua ngai le sunga tui la epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoi, sa mori mau fo i le tele o ngā ruenga le leina whaia lea tamali, a wasa ia mori mawina lea tūlanga, a o ave ai ma pā le mia, ma ave ai le fio ngā whaumuina wha o la tane tia liunga, ma se tasi o ministau lana kāpeneta. O na toe sauninga na whaia lana e kālesia Nasareta i Uruloloa, ai whaai u i ona toe sauninga i lona maonta na tau au ai, e le fionga le sui pā le mia le fu a po le tanga vai o le malo tuto tasi o Samoa, i alo le fionga whaumina, o se wha alo alo mawalunga wha le malo, e avea mapine wha mau o le soifua tau tua o lea tai, i lo tātou malo ma lea tino. Whiroa i a tai au i se wha opoponga, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ai ngala tamai lunga la wala nei taimo le tai ao e whala vlavele na lipa tamai le tai na le valu le tau nei ale itu na tua tatu talafo mai Samoa. Hill Road, on-ramp, o nā leo di titilo atu na tupone whala vlavele leo lo poloka whasolo atu ai tātou lo malanga mai i saute. Anga i taulanga e kilani, so vaenga i elena watu nei le tai ao. E la whamania mai leo e whala vlavele tupoi nā, ai o lo whaisisi loa le traffic nei taimo le tai ao, no tupa vatu le queue. City bound o le State Highway 1. Ia lai o lawai o i te pasi mai o Papakura, Takanini Manarewa, ia ono whalavlavile na tupu i Hill Road, City bound o State Highway 1. Whapena poi whalavlavile tupu i o i le Highways Furuono, around Te Ara 2, nei le tai au. Ia tasi nā vaenga o poloka i tātou lo malanga mai nā vaenga uma. O isi vaenga o mara waram kua poloka nei te mara tai au, avata vale, whamon mole. Ia to mali taima lava na sa ima ia whapena o na whautauta tātou lunga la wala. Ustai tu la whona lunga la wala. Ia whapena fo i o na muni tai tu langa lo LPC nei vanga la tai au. Ia mai awane i tuai tātou i ngā ruenga whapena fo i nei whanau le mori nei le awane. Nei tai au, au tu langa nalo i lunga la wala. I le nei taimi o le tai au fo. Malo
o soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Se whanamana awha o tele tula valua le vainga la tamaile nei I le tala o le tau pa atu o le vevela Samoa le luas ma le lima. Ina wa tele valu I Samoa, te whatalo whatu le tala pukalame paanga o malava le malu o le tai hao so se vainga la tino pene Samoa mahalo, lava le sui fua manuira nei tai hao fau. Tu mauinga o le tau le tunu o le whasoro na awawalang le leifoi ini so taimi e ini so vaenga o Samoa na pa ua timu rene yaso. Tu mau le tolu sifuma lua degree Celsius maurunga le pevelo le e Samoa I le so losuma lima I lona maualalo. Ia o le wawa ia tutulanga I le tau mo Australia whatala whatu pa angal tara pakalame. So se vaenga o Australia lo tau mai mo whafonga mai e mahalo na parsi fua manuia mahalo lo ia o le lau mo I Canberra. No te bawa tu patala fo mai ni so tatou nei ka o ko se manu lima lo iai le nei vanga o tai hao ona sul mata ngofile la ia nga ve lai le ole ea a rengi ia kai mi or kai ao ke le opo nga wo ke ale fia ongo fiku ia po ska va pega o ko se manu ka fifi ai aula na sulula ia na vela lo le emo to los furono I lona maulunga mo ni aso papa ia tu I Melbourne Sfulluolo il manu luni nei vango tai au facciano faccio tara proclami pangal tara proclami mai Melbourne sfulluolo il manu luni nei vango tai au la sul mate ngo fie foi la mo to lo so lima mo lunga le vela fa mo wina mo to le sos fantasi lona mo nalo sini ostaria ma lo si fo mo ria mana e manu o tai sfullimo lo yai wala fa solo na awa o le mo to lo sfullimo mo lunga le vela fa mo wina mo ne yaso Brisbane Australia fa si vela tai au lo su tasi lo yai nei vango tai au Ona matene na awa le tau luas fitu al maunga na o le vivela mo Brisbane le so luas fululona ma walalo ta tolo ala I Perth Australia ma lo lava se fo manu ia la mana mai ma ru le es fuli ma le vanga le tai ya o lola I le sulu le la le so ia nga vivela lo le mo to pato suma na po e na uso o Perth Australia e ma ri e ale ma mo kwa ke le o le bar kai me ka ko ma Perth Australia Au fua tu matu tana ngamra yuso na just my brother na po. Fa mai sekia kul kai mi ka fiko ka ko New Zealand. Ala fa ki ale luoi oi I Perth Australia. Fa pe kere ile se sengor kai mi ka ko di mar banga la yo venga la fa pe lo wa ki ale ba do ka ko. Oi le la ko fa la ko yo ko fa pe ma fa fo mai le la ka wa ka mo ko le so ma su do le la. On vevela fo I. Di like Malo si fo manuia mana solo la mo to le solo su fitu mo ngol vela Hobart lo su far mo ngol vela la matene na wa pa una wanga ni so ba nga Darwin to su tolu al mo ngol vela fa mawina ia mo Darwin o tele na ba nga Australia mal tu langa ile tau ia mo ne fo as a forward time to Savalia fo mal talo tau ile no fanga fa sa langa Radio Samoa ma ki ma kauros futbalo ile malo le ia ile ne ba nga tai ai o le la o su mai le la se va ia ile ma nga yor kai aus o kai e pea la waka o le home number 2 I Chamberlain son le manga yo susulu la ngi kai au e ale late o winga de tamu o kilani la fa sona na awa lang de le pa una wanga ni so taimi ile nei fo yaso lo su lima mo lunga pe vela mo o kilani ni yaso tai au pe au dia la fa sona awa lang de le tau pe maru lula kiki aka mo lunga ma fan tai au fa solo in lang de le stofi to fo pe vela lo su fa pa solo te lusu lima las porele magai lang de leila sto nai aso saso nga fua oka ka fe a wal wai fa pe nga ngi masinga a ko oi ka fe ko yang sawe man nga masinga fo pe audio oi le ai ma se ka wai nga la tamana na talo nei tai Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E ko sa a whapea o renga luenga ia leo lena maua ia le pangota leo lau titi.
O le mawana ska ngakar kawi. Pe fa pe o su enga ia leo nga lenga mau. Ia o aila na vel fam talanga I leo. O ala o fai mai lor kawi mo o pe fa pe o le na vel fam talanga I o leo le na mo le pa ta fa tai. Fa no ngatu le wa mau o le wingo le tala fa tai. Ia langa afua tu so ngatu la fono le na la yona loka ia lautiti ele tama iso tu la fono lo winga la tala fa tai o mau ia awaini toe adi mai nisi so tu la fono ia ma afia ia lo tatu tu isa mo so tu langa na ia ai afa pe o ele ke fa fonga bangere ka ia o ele nga vel fam kalanga o leo sa o leo sa o ye fai o ele nga ba ko fam kalanga le ba o ile titi ma man kawi mo ai se me la inga de amai kau yo ngamo mo on a foi nem sia taro tala mai sa mo nei tai hao to fa sala wina mo pa tala tu la se forma lo la o le so mo fitu po na nei le fa po tala mai sa mo al tala banu e le tai hao to mo already sa mos forma eva tolu amo e na o se forma le ono what I nei tu la balu se mo fa fo tala mo pa sa mo nei tai hao fo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E a lea ngai o tupu e tāngi sā, ai popo e ai le tau whale mau. Pamei le tala e mafua mai le vāo le tangata e ona le fale, ma le tufunga, ia po lea ngai o tupu. O le tele o taimi, e tapa mai ai lea ngai o tupu I se mea e mana o ai, ai popo le vale ai lava le tau fale mau, po fea e maua mai ai se mea, ua mana o haile anga I tupu. O upu e fai I se mea ua tangi sā mai ai se isi, a ua fai ngata o na fai. E le fai ngofia mea ua e mana o mai ai, ma ua sa o ai le upu o le antunu. E a le anga I tupu e tangi sā ai popo e ai le tau fale mau. Ia manuia lo waso Samoa.
malo ia walabanga pespesenga lun moenga ia malo fa fianga ma pese fa nga no le fianga lun moenga ia pe ona fa fonga mai le tino fa mai ta toma fa sa mol nei ta e kisile fiel melenga le nga kadie ia ka ia mai mo i pesele wa nga fo sil pola me kadie ka langa la kira maka maka video ia le anga nga video yakar fo kai mi le ya ka ko nga fo kai mi fa ka ko masang ye sa mo fo le ko sai papa ya si dunga le va ngen fa fonga ya la suru de ya ka ngoi fa sengi fonga al benga de kari de va nga le fenga fo kai mi ngan pesele fenga le ya ya la ka ko ya Chris ya mas fa mar se fa nga mo ma to fa mo nei ta ya ta mo ya Chris ta lo fa la wo yere tu nei ta le fe min maule mo ta tu nei te foi mai ino sia foi o to e tanga ta uma ono lo wingo o le tu mau se o ile atu ile ngata anga fa ola ina o ia e mena le fe men le maule por fa mal si mo ta tu nei te o fa me ino sia foi o to e tanga ta uma ono lo wingo o le tu mau se o atu i le ngata anga e whaola ina o ia no winga ni fin e ai si tangata fo ina le e ai tangata fo le le tatu le yo tatu le tatu tala noa e tala noa tu ro i le tu o te ia le wo o fa ma vai a di fin le fa mai la mau fa mai e inosia le fa mai da fa mai da o le tu mau se ia o atu ina ngata anga e fa ola ina o ia a di fin no winga tai tatu o tu le tu tai tatu won tatu tala e tu le tu i stangata a di fin na le fa mai e inosia fo o to e tangata ono lo winga li fin to won nei yeso tai tatu o wo tatu tala i tu le yo le tu moron fa ma un fa mai da tatu tu mau se yo ora i dinga tanga e fa ola ina nei tatu a di fin yo tatu mau na tatu nei tau fa mani tere tu mo to place mal frem nia so fa
tolu amo. Radio Samoa. Talofa, wa o salmasinga fale lua Tim Toyolo o le loia Samoa. Fabitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famon mole vidi mai numera, o iva lua nono, o tasi lua lua. O iva lua nono, o tasi lua lua. Faftai. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. E te mana o maua se lumana I manui o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. Le Tai Pinga, lua o tolu Lincoln Road Henderson. E nao le tasi le vai aso le a mawai nisi o loa I se tau mawa lalo. Ani iwa sede I le kilo. Silver Beat, fast fulu iwa sede I le fusi. Mango mai Peru e iwa sfulu iwa sede ma le tele o isi o loa. Aso sfulu fitu amati, anga I le aso lua sfulu tolu amati. Le Tai Pinga I Henderson. A whatonu le tula valu le polo kalame malua le tai hao. Radio Samoa Sfalima iwa tonu a bomba sulu le lai au kilani nei no whanga whasalonga Radio Samoa nei tai au fau. Ona to fa pena ho sulu le lao le lofo le tua so se vai ngalo e fa fonga mai ai tato molina tama tila ora tai al pesela boy mal penino tia fau
Mai mo la chino no Facebook mari YouTube ro sa mo nei chai mara chai au malo fa chai tali mai ro chua so se vai ngal lo lang lo chua la pa pa ai man le chan chino nga lo mo lo to ala lai so se vai ngal nei ke lope malo fa chai ese tato taimi ese foi tato waso ia a te tusa uma tato de lofo le tua o tato real nei aso lo tu se fo mara mato mano si fa fi fianga de radio sabo Tatiana Band. Se eu levar a fofonga se e faia la utala e winga ile nu malene yo lama e umea uma ole o langa ile pala pala sa ili mua mua le malo le atua Sawia se ie tofo ina e se le manaia o le ta a se le tala ina te umea uma fa'a alo fo ilo aina sa ili mua mua le malo le atua Talo fasamo wa maule tasipo to America sama le finanga lo le atua ele maseu talo fa manali le sadu tauto alua se fua o se la au aina o se la au fa asaina le o la e o le mala pala talu oe e balo tau tala a tamu e po o fea e a oe wale se wala wa mi oe o le fa finelea o e va ua malaya o le la 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 Siona ata ata ma bala bala au mai o e dia dali no e fefe o anio ale ai la lolani o le fafinelea o e va ua malai ai o le la lolani o na o siona ata ata ma bala bala au mai o e dia dali no Tātou i aile nei mai taimi o le whanga fulu, ia po le lenti.
ia pei ona masani tātou le tai mo le leni o tātou anga te whamanatu. Le taulanga tasi na lofa mai le tua ala i lona ala pelo i Yesu Kiriso. Tātou whatau ne vai tai me o le whanga furua. Ai le whapeo le umanga ai lau hamburger ai whamai sole. Mga ia moi alau fish burger le nga ai ngir kai. Au sole whai whare le iese toi rosi puru le ipa. If I
le tautua le radio Samoa ma le pokalame malu le tai au mo o le nei tai au fou le o ngā upu tomuri le whaafonga mai o Perth, Australia. Sa o la wa upu. E sa o kwa wala kai mea kako mo ko wa so le kawhiwhi. Wala mai sa o ya le malu sa mstiti mo le pisi o runga la wala. Uso, whaakai mo le update. Ma loa au e runga la wala nei tai mo le tai au. Ka lo whai karsia e leo kua ingai kamiki le ao. Tunai matia juna vai lua. Malisi. Silo ula mua pele o oe o tumitai e tala me la ua o ngai le tu Samoa na e mua i malai la ufu aua mia mia le puto sale la ua e fai wano fai tau sisi mea pito lele o la umuto ua tamasani ai Silo ula
Mika au Malaysia le pese so le kai ia fa fele ma nga yo le pese so le a sa o le ia fa fele nga lo o nga ni sa ma wai le ata mai na lo toi balu mino jolo jora chalo le tu lai va toi pona mino jolo toi ol ta to pokla me balu le tai au a le radio Samoa fele mo fa fonga ma nei tai mo le tai au tono la ta vale tono for fainga luenga balu mo ta malao ta poinga na yo ta to matua Facebook ma YouTube radio Samoa fa te ol pese na Pacifica Ola ufanua la nula avao samiti wata Na yutanga tamata ata la fofonga fia Maluta ulanga waile talafata iopia Telefon le tala I wale tau nelo te pena mai ia salavao tusi local boards I le pole nuu mawhai loa ia ilo lato te te ma liu tangata na soa le train in Mekago pelo ai palemio ni sinama in tia abe le tina leo a o le tama o lo tinga ina le whale mai tala na whalau tele salavao masamino telefon pia tala iwa soa ma le pakalame fifia mai so a te tia whalau tusi te tia tala pakalame na maru na tai au Mora nei foi aso lua, fa malo fa te tele lau te talo, o ria nei aso, ta mai meni na ona se fo mai mo Se io le oti Au le tu ina nau Ua mafuai Na lilo me amoni Maina o mata Se tia itala Le mafua Serani ea Malie maia Wana o seata Serani ea Malie maia Wana o seata Moela upele Ile amese Tia tafana uole lumangaki Moasa asau Aiui ilea E pule oe Na faitalia Now let tua e si la fine
O te whaatalo whātu I lenei fo I tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. I tala tamua, tutu whaatasi local board se luas whanmalitasi au kilani, ma te e atu I fuafua ngai fōlinga mai. O I lātou nei o le a whaatu muina le awai se fulu fitu tesi ono miliona o le pāketi le ai. Tusi le nei e ripoti o le aso se fulu o le masina le nei na tu ina atuai ma o lo o whaautu wina. E le aise feso o ta ingo le FARA funding a le pule ngā nua au kilani po le polo kalame le nei o whaamatu umai mo le whaasoa ino tupe wha nganga mo local boards umale a ai. O lo matua I te ena le tusi le tau tu ua I le pule ngā nuu e ta tau I local boards o na toto ngia le avo le paketi e le ngato le tausanga le nei a o le anga I luma. O lo autasi umawhina ngalo e ta tau I le pule ngā nuu uma councillors o na toe tangatangai e isi a wala e tali e le whaafita auri le nei e peo le CEO rates. A I se tali mai le pule nuu le Aitele Wayne Brown e tūsama report le One News e te tau I local boards o na whaasoa le lei ma o tangata umalawa foi lea e tau whailangona le whaingatā o nei o na mai tau. Ave e leo leo le tina a o le tamai le whale mai o na o manu anga tū ngā ma fua mai se fe ese a inga na tula I mai Penrose I au kilani le awa uri ana nafi.
O Mount Smart Road i le te au le lima i le afiafi le whaapea na maua i le tamā mau na manuanga tū ngā. O le whalemai au kilani le ana whaana tinati atu i ai. A o le tina luas fun ma le ono tausanga, le whaapea le ma maole no fuanga na mawai ma le mea na tupu ai, o le ana ave leo leo. O lo whaatali mō lianga whaia whaasanga i le tina o lo tau fia nei. Wasau i whaamaumaunga le alu i lunga o le whainu mera o soli ngā tū la fono, nei e whaia i no fuanga whaite le tau i whamalanga i ngai so o se vaengo le tunu. Reporti mai leo leo lo ta uaile nei si i tanga i le vao le lua afe lua tolu, ma le lua afe lua wha. Tolu afe lua se lau fitu sun ma le fitu na whaamawina i le tausanga ta aluai, e au fia i le wha au o manua o le ngaoi, ma le tale pifale. O whemalanga inga lauteli au kilani le e maua lunga i lava e peo na whaamawina i tutono o le lima tausanga. O Wellington e lo whaatu mawina le maua lunga i le isi si itanga se i vanga na i kala i sete ma au kilani. O lo ta oto pea nei le pale mene swinga whaau popo le tū la fono e tuu i ai teu unga mō tangata nei o so wha ia isi tangata whewa ai. Whaapea tangata ngā lulue e totono o whemalanga inga lauteli. Ma liu le tangata na soa i le train la o loa i Ricardo li le afiafia na nafi. O lewa ma liu na soa i le awala kolosi lata i Turnbull Thomason Park i le te au le lima i le afiafi. E tu whaatasia talo tai aulo o ngā lulue leo leo e sa ili le ainga o le ua ma liu. Ai i whaamauninga le Kiwi Rail o le ua ma liu na soa i Ness Street i le awala kolosi. Ma o le alava na iai whaeilo ilo mapa o le awala kolosi e tu i le awanga. O le wato alua i ai tangata maali liu i ni usila soa i trains i tutonu o le vai aso e tasi. Whaai watu i talo le malanga al palemia o iai initia, wa mai a whailoa i palemia o ni usila Christopher Laxon ma le palemia o initia. Ma o pui puinga tau militeli leana mua i reportia mai le whailoa i ngana po le taimile a ni usila. I saunoanga al palemia o initia na Ranger Modi o lea o le anga lulue whaatasia tunu e lua i tūtau wa onga. Whe malanga inga whaapele te te e atu i whainga whaaterorisi. O lea fo ina ho o tala noanga i tūtau ta alonga. Whaapea whaatoanga o fuala au aina. Ma moli mawaile ministau vau matua ma whaatawa inga New Zealand Top McClay o le kiwi fruit le e mua benefiti le nei maalienga. Ai ele i o tala noanga ta ita i o malo e lua i vaenga ese nei. O leana mua i whaailo mai ele ministai a Top McClay ana nafi wa a matatala noanga. I le maalienga le nei o lo o na i malo se New Zealand. Ia sa o loto whaatawa inga i le vau atunu e lua. O lo to toi ai aso e lua le au malanga ni usila o lo iai nei initia, ai ele i toi taliu mai. O Talanalo Radio Samoa, manuia le nei. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval selau fitu fafa lua lua fitu oval selau fitu fafa lua lua fitu. Radio Samoa tasilima ivatolu amo. Radio Samoa tasilima ivatolu amo. Y'all know the name. DJ. Dang.
Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa tolu amo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vaiaso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fionga pa ia lo tātou wali. O le whaita uino le upo le poto, ma le tusi al whata oto, o lona mata upo e sifuru ma le valu. O le ua vavai ese, ua sa ili o ia I lona manao, e fi nau o ia I le poto umalava. E le manao le vale I le whautauta, ua nao na ia whaali o lona loto, a sauli tangata angasala, ua sau whaatasi ai fo I le ino, e sau fo I le luma whaatasi ma le amio mātanga. O upo le ngutu o le tangata, o vailo loto ia. O le puna o le poto, o le alia ola lava lea. E lei o na au ma le tangata angasala, ina ia whaia ina I le whaamasinonga le wa amio tonu. E o atu la ngutu o le vale I le misa, ua vala au fo ilo na ngutu I taa. O le ngutu o le vale e whano ai o ia. O na lau ngutu foi, o le mai lei lea o lona ola. O upua le whatua upua, e tusa ia ma mea sua malie. Wo o ifo I tuto lava o le manava. O le wapai e fo I lana ngā luenga. La te uso ma lena te wha mau mea. O le suafa o le alii, o le olo ma losi lea. E sola atu I ai lea mi o tonu. O na sao ai lea o ia. O le oloa o le mauoa, o lona olo ma losi lea. E pei o le pā maualunga fo I lona lava manatu. E mua o na wha maualunga o le loto o le tangata. I le mālaia o ia. Ai mua le wha maualano I le mamalu. O lena te tali atu I le upu, a o lei wha alongo I ai. E whai lea mona valea. Ma mea e wha mai nai o ia. O le loto o le tangata, na te wha ato o toa ailo na mai. A o le loto wha anoa noa, o ai se na te lava o no sai. O le loto o le ua mawhau na te moa le poto, o ta linga fo I o le ua poto, e sa ili ia I le poto. O le mea alofa le tangata e wha lau tele ina ai se ala mona. E taita ina ai fo I o ia I lumori. E tonu le ua mua I lana whinaunga, a e sau le tasi tangata, o na su e ai leo o ia ia te ia. O le vili e uai misa, e ma vai ai foi, e fita. O le tangata wanga leanga ina e lona uso, e sili o ia o na whaingata I le olo, o misa foi o uso, e tusa ia, ma wha mau wha lava o le olo. O le fua o le ngutu o le tangata e ma ona ai lona manava, e ma ona o ia I mea e tupu mai ona lau ngutu. O le oti ma le ola, o lo I le pule le lau whaiva ia. O e mana na o I ai,
Lātou te ai lona fua. O le ua maua le ava, ua maua ia le mele lei, ua maua fo ia le alofa mai le alii. E tautala mai ma le ai oi le ua mativa. A o le mau oa e tali atu o ia ma le whaasiasia. O le tangata ua whaia na uo, e i uina tinga aina ai o ia. A o iai le tangata alofa, e sili o na pipi i mai i lo le uso. O le upu o le poto o le nā mo i tātou i le nei tai ao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Samoa, sa uni la vi inga.
Samoa, tasilima iwa tonu amo. Le walu es filma tolu minuto tene le tu live wala nei foi time le tai au lunga le tau chupa danga ale si fonga video Samoa se malima tolu a momal pokalame fifi mai le nei tai au na solua ila na ufa mai atu ia le tai pokalame le upole poto mo ta tau le nei tai au o le tumuanga fo na le tai pokalame pe na ia so tasi foi te wina le sunga le ia tai te loto le tai upole poto le nei tai au na so se filma le baru nei a tango fia le au mai le upole tu mo ta tau ta ia lai le tātou poklame ma so sani fo mo tātou tātou tiuti ma fai vole nei tai au. Ona te olo solonga le leima manuia le tai au whinga soroa i le tātou wātunu i tiuti mangaluanga ma sani yo fai valo filima pe ona usu e le tai au ma le tai au. E ale tāpo inga na ia tātou mātua i mauta malawa. Ia le fo wala fai ma le tai au. Au whinga luenga tofia le tua. Leila tai au te whatalo fatu ma walo fatu poklame fifia mai a te utou umalava. Nai o matua yo e tamama tina le nei tai au le fangaloina o toi pokalame titasi ya so umalava la o to tapo inga o malu ia mapui e fo tulanga pi ona ai au unanga matautu ala mta mafana wala tanto wa tunu o la te talo mala wana pongi lo ai manu ai favor tatu wa tunu ile aso male aso o lo na lama fai unga luenga o le aso ia na tatu whaftai leo lo fo le tu am whaftai fo le tapa inga le tatu wa tunu pe ona iai patalo fatu nei tai au finga luenga tofi le tua i sunga whawhengai ngau tau whare tua fionga i pātele te mai te sa o ila toua ngaru lua ngaru wenga le tua so se whata whai taulanga whatalo fatu po kalame le fifia mai le nei tai au ia wapea fo i woma pa anga le fifia mai ma le tau tua le bere Samoa i aso umalava Fia lava na te mafuta mai ai, so se atu nu o le lau langi le te maua mai le tautua le Radio Samoa mai le pokalame le fifia mai le tai au le ne o le sonua. Fata alofa atu balanganga fifia, fata alofa atu ia te oina usu le tai au, fata alofa atu ia te oina whaingaruenga le poane po, fata alofa atu ia te oile na fatu ai ilunga le awala, fatu ai alu ila ungaruenga, fape fo i tātou ia sa usua e ta pena nei whanau ia onga nei mātua, fata alofa atu pokalame fifia mai. Ave ta vale lunga la tele la fu wa fia ngai la to mar fa foino la tu ta vale lunga la awala. Ape foi la to lo ngaru lue ila foi awala. Wa ta lo fa tu po kala mel fifia mai le tai au ma lo se fo maria ma lo fo langi mama. Fia lava na te ma futa mai mata tu e vai le tai au la sodua e vai vanga ma sani ta to. Musika so i fi loyo na itala mali e ta tu e vai ia ma fa mai fo ilo la solua la to. Olo na winga ia e usu fia le tai au. Usu fia le tai au, usu ata le tai. Ia, ole isi tātu pokalame male sunga ia kena i ono i Amerika. Ia po o Hawaii ono o nisi fo tuangia ua le lava le malosi. Ole ato le malosi o le sunga ia kena i ono. Ia ole fatonu ina isi tātu pokalame le tai au. Nei, ia le wha moe, ole ato e fo i mali tātu pokalame nei le asuru o le vasa fau. No toe wha o wina fo i leo nisi o melo tupu lai tuar ke leope. Le alongo pui ali ele fa fonga le tanto wa tino o awale ngalo tanto pokalame tale tu las fulu tano to wina tu le fa sala wino tanto tale vai fanua tape na mai pokalame le te pare ainga to te pare ainga mo tanto le tai au nei ta sile pokalame te tauna tu le tanto ya so lua vai status langa ta ua yo upole tu o momoli mai e ta ua fo le fa soa fa le tina e tu watu ya anti o le tama tu watu le fa ndau ta pena se ainga mo wa se ainga mo popo ma se ainga manuia po kalame la na la so mo tatou le tau nei tuli mai la te ale tu la se fulu tau nei fa fonga le lei ia mo se fa so mo tatou le nei tau tatou te mori ese manui o tatou ainga anga ia tu lo tatou po kalame tale tu la suma tasi sa uni mai tatou tala fore ngala Britania mo wal tatou po kalame sani mai tau sala po kalame fifia mai ya ona anga i fu lo tatou e vanga i musika so fi lo yo le tau o por pesa le ata lava o le ata fifia e disi aka fa ngongoa disi mela e aka fa ngongoa le kaya o le mangi o le mangi o le sugule la e aka fa ngongoa e sa wingo le kau le kaya wa o inga kamangi e pi fa kukunga ka fu ia pa wale mianga le mkuka sitting room wale isi mea wale mkuka fafo o kau fa pengei sitting room mkuka sitting room kako ipu
Nga olunga al whaka. Umanga whai doi puki. Awa kuale le puki ka nganga i fufuru. Patalo batu la se tatu fatalo fa nei tai unga tatu Facebook. Ni so pa aka lo fatasi ba yai. Mare fo ia fa ilo male fa fenga luenga nai te yai. Fa ilo mai po fele atu nu ule nai te au mawai te fatalo fa mai lunga tapo kalame. Po ata se fia ya o toa le ua. Luas fo wale te ele tu laiva ya matu le la afa laiva. Te le lole ya tatu na Australia wo te loe lua i tu laiva vea i matu i nei. Ia e tau sido le kiki. O i le sido pa ua swingar kaimi. Ia tatu i Amerika. Amerika lau te loa lau televabe. Pe lima i tu la pe ono. Ia au leu aso lua tatu. Ale fatu aso ngafua la tau. Winga la le fatu tu ngatale aso ngafua Amerika. Ia matutuila. Ia manisi fo ia tunu o laulang. Fatalo fatu nei taiao ia puleai. Elizabeth Firo fatalo fatu nei taiao. Le nga upu tobuli le fatu simai nai Perth. Le ua fia. Afare todu ia la todu taiao. Hei, moi. Ele afare ko. Fetu tasi. Fanga le misa fatalo fatu nei taiao. Malo se fo manuia. Se e mai le si Maria le sina tava e malo fata si mana sidi Australia dua fatu mumu va ida ili ai lungu mamla mali au livang fi ala Australia ya talo fa Australia tu li tafa uso malo fa tel baftu mai fa fo wina tani fata talo fatu pokala me leta ya ma fatu mai papa toe there is a note fahu alo fa anga from Tacoma Washington fa balo ati ya mori mawola fata talo fatu leta ya lunga tatu pokala me Sulu Christina TV fata talo fatu leta ya malomenti talo fai ole tu fo nga o lua o pole ia sulu matabua fatalo fatu le fatsima nai pakulanga mei avito malo fatsima nai pispena stadia mai le wodu suiva tele tu laiono ia lantu le taiao fa sawina tayatu seti ola so fua nei fia isala elu a waluas furvalu te aile tu la Aku ula le waki fa rufufa. Le waki ale kula fia. Le tula se fulu sutasi. Ale. Se fulu. Lu suva le tele tula se fulu. Ya la tu yo i fe. Il po la. Il po kad mi I pe sa. E a la lau ta wefa pepe tuli fa talo fatu le taiao malo se fumaria. Sina la nax fa ta semana Alaska. Mahalo watase fia ya toni Alaska. Patalo fati Kasiano Sanele. Hai anko I o papa. Helen ula patalo fatu. Patasimana I o tahuhu. Patasimana pamuna nai o tahuhu pamurset malo ngalua ya tau. Ya tasilia udanga tasilia tatu pamolo fatu mudia fo mo tantu le tunu. Olo anga ia tu e tau tu la tu tavale. Se emal fatalo fa ya Chefincha Brown. O kasi ka nga ka ngo va via ma folo lo kala lo fa atalo vat vele vat si mai dato lua fatu mu move after bafta mai fatalo vat na sareta timu malo kuma Brisbane Australia malo se fo monia le taiao fatalo fatu po kalambe ia via lele sina la nax Alaska to lu suli vale tu la tasi ala to I le po to lua sul tasi I le tu la tasi ya la tu lauli I o le PM le tu vai tuai limu sambi la umei fatalo fatu nei taiao fatasi ba ina I mafuto ba ina ya opo le o la le pao ya makusavai I do pe pao nga o pia le pe ai la se ki asa vai Camilo milo solo ia le pao ya maku va I malo lo sio afi le makusavai fatalo fatu nei taiao uso Mele podi, olo vat timo seve. Uso, ia ko sa ia ko ya ia fui mongo ma le challenge ni ko. Ko ya fui mongo ma le challenge li ka usanga. Ko ka mo fai mariska ka nga ki fangu le so. Amanda tu alongo fatasi ba ina hasty, malo se fo manuia. Alo va tel ba to bai nunga tatu pokalabe. Si o se manu tatu YouTube le foto tele la tolo mafuto mai. Alo sina ati fatalo fatu le tayao, la faele fenika malo se fo manuia manukau. Fatalo fati alona sila prada alo fatu mafuto ma ina ile Global Express papatoi toi. Tua sao fatalo fatu po kalame leita yao malo se fu manuia
whaafitai a mosa mai me pore au Italia. A milia whamoana kun mori, le vatsi mai nai Wellingtoni. Ia whasawina tai atu seti, mai o leua afar se fulu ala tau. Leo te alua se marifitu minuta talo le tula se fulu le whaatala whanamo i la tau umala wailunga o penga te whailangi, o lo mafuta bai runga tatu pakalame. Pavia vianga mo tātou runga le tau tua le radio Samoa se fulu limba i vitolu amo. La tau whala mafuta bai runga la le tale whai marua tau whai Fao aliao ali uma finga taolea Patali te mule nusa vavau ia manga loa ile salatingila La wafio ngai le kaisaya o la tamana fafola Seu mai ilau manu se fueo le papatua
se mea Pai au kanga i le makekea Pa koko a e awa le ngea Pai lo ua va iwa ia Ia lai kiki le mea ua loa A au mai loa lau mo ai pa ai lo pia pia e tō manito Tō manito E tō Whanenenene Whanenenene tō Se tō manito Tō manito Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Si fale olo Le taimi lea o le afa ama vai ai ai Ona o se tasi e malanga moni sila Ainga o malingi noi mata A o le tina Sole ai longa ata toto te ino ai Ua pei ai o se tangata e maranga le langi Le taimi lea ua siri o na whaingata
Toi te pali male vale le fale olo. Sai mio fa ma vaenga pe o na malanga mai New Zealand. O e toi mana tua le aso muli na e tangi de male vale le. E ke mimbo mu ava ko aka o le New Zealand. Ya manga kua foi lo fa ma vaenga nga ingal male vale le kai mi fa ko aeru. Ese mai fa ko. Ya wa wasola. Fai asa ukala. Aka vai mengiro ka ainga ngi e pu akiaka. Oka. Soka fia sa New Zealand. Soka fia ru Australia, Amerika. Aka va ai mangi iaka e pu aku. I lungo se maunga. O lungo se fale. Ia o se pala au. O solo ka fia sa New Zealand lava i temi. Aka fuala i. I nga vai temi lo ka ngau ngau ka fia sa New Zealand. Hore kaimi mua la le whamava. E le leia la loka sau 5. A le sau la lea le whape mua e sau le koe inga fu ilia e. Wakairo fu le koe inga kangi kau kala e kangi e ka mai rungo kau awar ki ngā ne malai valele. Ole koe inga la pi e kangi fu ile kau le longa. Ia a upu ai ar koe inga whelo makua si au whangau. Kau kua ngā mau si au whangau. Ai le ka maiki. Kangi ala le ko inga rungo kau au. Ia mako e opo aku, mako e fusi aku le lo maku. Kau fe kuri mai ka maiki. Ia fusi aku le ko e inga. Ngofu fa le le haonga. O fa le o le haonga. O opo ange ia le ko inga. Ko e kango aku au mai le lo maku ko e fusi. Si au fa hanga. Ai si au fa. Kangi la le. Carlos ia fa penga e sauro ingi e alo fa mo. Ia si fa ma vai la le lo makua. Le se. Solo maka. Solo ma mo ki nga la misia. Misia le fa nga misia le kodua. Kangi lo makua. A kangi la lo makua pe kangi fa kosko lo lo avo. A fape o kui ma seve le ingor koi. Seve. Vai le kamaiki. Seve. Kau kulo walu le falolia. Ke ngua vai ki kamaiki. Vai kamaiki seve. Ko solo lo imaka. Usa solo lo imaka lo makua ere fusier ko inga. Ar ko inga la fa ma vai fusi solo ko. Allo makua la. Ele se me ka le fusi solo. Pe pori gambar ka lo makua ka ngu fi o le la va foi fusi la ko inga. Na ko foi bo fa ma vai ngal male vale. Po le ale causa nganga kai. Lara causa kai lau ka la makanga lau kangi. O mai lo le aka ko le fa nga la le le wa sa we so rumanga ba kangi la wali o la ka le la kengi le la walu so sa unga luenga ke lo fa mai a o lu ma nga yo upu nga fe kangi se ngole malai valele ke la ko ngo fo le o kamu fai e mo sing ngaduenga nga lo fa mai le ya o lu ya kalusia o kausisi tatu le fa na upu ya na e fa ma vai ma tangi el malai ba le lo ta ma lu tina sau no fo le lei o ila vale ainga na te yai no fo le lei na awe te fa longo tala no fo le lei oe polo anko polo anti o lu tamale na lu tina le tamale le ya ma le tini le le no fo le le ya su e le lo na lu manai baba ba ai le mafu anga le mena sawai te lo oe o ono sa ia pai ma fau fau yo lo imata na lu le malai bale ma e tangi malau upu na fai lo tamam lo tina te halu o su ese manuia mo lua matua se le manga ya alfa ma vai ngala le a seve ma ku ma seve ma pa pe o lo le la au le wakangi ya nga fikangi singa o ke nga vai fa ma vai
a kangi lo makua ile kai so ngafusia ko ing bawalan kala se fa ngau Seve se afanga, ko ko ngati afanga. O ke vai mai ali falolia. Ko kulo vai sa vali mo lo ingwa. Ya. Solo lo imaka. Kai mia e bala mai do la on malanga fa ko fusilo maku. Mama vai la alo. Ku sa e mama ko lo imaka lo maku ali o fa. Apa lo maku? Ya wa afu o seve. La wa foi le seve pa. Ya fa pela o CV desa. Oh. Kare le wa fusi CV. Le wa fusi CV. Ile kangi ale nungal maleva le la le. Le wa fusi. Ya nga o mal maleva le ya wala nga fusi se furu ma oi. Yoi. Ai sa o de le upo de pesi. Wala sa nga se faso I fuera fai de ko. Alo watu boti ya Jamal Fatua, Ana Cecilia fatalo watu nei tayao. Malo leva. Ya va de la cárcel furu. Vai sa ipu kior kayao I ki fu vai aka di fesime ai mesko imasi do makua e. Sa wai ko fanga meki ere ki ai se. Sabi ola masawama. Filamona Rento se whālawi lo antula na whaabitoa molemasi no Februari mamati. E luasful pasene ua pa umaula lo aile tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale. Mabawai lo avado ile se I e afe tala Samoa ile whai unga o le basina. E mawhaiora piki le taavale mai le malawa lele I whaleolo polo tanto ofisa au tu ia la fua. Pe mamuli a tu foile whaletali malo o lo e wha mautuai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whalavalave
pe ai olo o iai le wha ma avenga. Ma le tuolo iai le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le moana e wha o ngā i le Pacific Easy, pe wha o ngā fo i lau credit card e wha atino i le tongi no lo sa. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O le aho nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is full river, mo i lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Tai bele wati le o toi 5 minuta na tale o le tula se fulu. To tele li so tatu paanga mafutu pai dunga tatu pokala nei tai au yu tita mo sili malo se fumonuia pida pisa vatalovatu. Amelia toiava fatalofatu mafutu mai nei o Tara. Aso pesi Josefo, malo si fumonuia, evo au fatalofatu mafutu mai nei Flatbush i Omsten. Malo le mafutu mai tupito tabita lolonga fatalofatu fapena fo ia malua Paklish. Fatalofatu nei tai au Kasiano Sanele. Malo ale on sa nei tai au. Roof Stars fatalofatu tatu poklame niaba matautu malo si fo lei. Fa maloa tu ni so tatu paanga pe ona ia la epa sefo. Ia Ana Sicily fatalofatu nei taiao. Kasiano Sanele fatalofatu. Ia leai. Le anga kangi kamanga mana tu le lei kangi ai pie kangi ava va. Pie kangi lili va. Ni ava matautu malo si fo maduia nei taiao. Jinea pule titia savea fatalofatu brother. Fa maloa ti amalele ulunga ono le fata si mai nai te koma Washington Tiken Sanele fatalofatu na zunga ti akono yo e ai sa le tali tautu sia tu mseve le sa mai o no fa autota fatalofatu le fata si mai nai bispe na se talia Malia la titi fatalofatu fatu irata Maria ngaluenga nei tai te fatua Mike Bola mafuta baile nei tai au se te fano taifu fatalofatu tuna heida mafuta mai nai pispe na Italia Tan Piritati fatalofatu nei tai au fatasima ina rewa alo fatia malanga vidiamu mafuta baile tu sifo au kilani ya di sino la tolo fatasima ina datu pokala nei tai au se atu nei fa fianga mo tato tale tulas fulu tali mai tatu telefone nga Samoa lo te fasalawina le tau tua salva Massimino ona so el proclamo to te prainga
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te whaatalo whātu I lenei fo I tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. I tala tamua, tutu whaatasi local board se luas whanmaletasi au kilani, ma te e atu I fuafuanga I fōlinga mai. O I lātou nei o le a whaatu muina le awa e se fulu fitu tesi ono miliona o le pāketi le ai. Tusi le nei e ripoti o le aso se fulu o le masina le nei na tu ina atu wai ma o autu wina. E le aise feso o ta ingo le fairer funding a le pule ngā nua au kilani po le polo kalame le nei wha amatu umai mo le wha asoa ino tupe wha a nganga mo local boards uma le ai. O lo matua I te ena le tusi le tau tu ua I le pule ngā nuu e ta tau I local boards o na tuto ngia le avo le paketi le ngato le tausanga le nei a o le anga I luma. O lo au tasi uma fina ngalo e ta tau I le pule ngā nuu uma councillors o na toe tangatangai e isi a wala e tali e le whaafita auri le nei e peo le CEO rates. A I se tali mai ale pule nuu le ai tele Wayne Brown e tūsama report le One News e te tau I local boards o na whaasoa le lei ma o tangata umalawa foi lea e tau whailangona le whaingata o nei ona mai tau. Ave e leo le tina a o le tamai le whale mai o na o manu anga tū ngā ma fua mai se fe ese a inga na tula I mai Penrose I au kilani le awa uri ana nafi. O Mount Smart Road I le te au le lima I le afiafi le wha apena ma waile ta ma mauna manu anga tu ngā. O le whale mai au kilani le ana wha ana tinati atu I ai. A o le tina luas fun ma le ono tausanga le wha ape le ma maole no fuanga na ma wai ma le mea tupu ai o le ana ave leo. O lo wha atali mo lianga whaia wha asanga I le tina o lo tau fia nei. Wasau I whaamaunga le alu I lunga o le whainu mera o soli ngā tū la fono, nei e whaia I nofuanga whaite le tau I whamalanga I ngai so o se vaengo le tunu. Reporti mai leo lo ta uaile nei si I tanga I le vao le lua afe lua tolu, ma le lua afe lua wha. Tolu afe lua se lau fitu sun ma le fitu na whaamawina I le tausanga ta aluai, e au fia I le whaau o manua o le ngaoi, ma le tale pifale. O fe malanga I ngā lauteli au kilani le e maua lunga I lava e peo na whaamawina I tutono o le 5 tausanga. O Wellington e lo whaatu mawina le maua lunga I le isi si itanga se iwanga na I kala I sete ma au kilani. O lo ta oto pea nei le pale mene swinga whaau popo le tū la fono e tuu I ai teu nga mo tangata nei o so wha ia isi tangata whewa ai. Wha apea tangata ngā lulue e tutono o fe malanga I ngā lauteli. Ma liu le tangata na soa I le train la o loa I Ricardo I le afiafia na nafi. O lewa ma liu na soa I le awala kolosi lata I Turnbull Thomason Park. I le te au le lima I le afiafi. E tu whaatasia talo tae au lo ngā lulue leo e sa ili le ainga o le ua ma liu. Ai I whaamauninga le Kiwi Rail o le ua ma liu na soa I Ness Street I le awala kolosi. Ma o le lava na iai whaeilo ilo mapa o le awala kolosi e tu I le awanga. O le wato alua I ai tangata maali liu I New Zealand soa trains I tutonu o le vai aso e tasi. Whaai watu I talo le malanga le palemia o iai initia, wa mai a whailoa I palemia o New Zealand Christopher Luxon ma le palemia o initia. Ma o pui nga tau militeli leana mua I reportia mai le whailoa I ngana po le taimile a New Zealand. I saunoanga le palemia o initia na Ranger Modi o le anga lulue whaatasia tunu e lua I tūtau wa onga. Fe malanga inga whaapele te e atu I whainga whaaterorisi. O lea fo ina o tala noanga I tūtau ta alonga. Whaapea whaatoanga o fuala au aina. Ma moli mawaile minister vau matua ma whaatawa inga New Zealand Top McClay o le kiwi fruit le e mua benefiti le nei maalienga. Ai ele I o tala noanga ta ita o malo e lua I vaenga ese nei. O lea na mua I whaailo mai ele minister ia Top McClay ana nafi wa a matatala noanga. I le maalienga le nei o lo o una I malo se New Zealand. Ia sa o loto fe whaatawa inga I le vau atunu e lua. O lo tutoe ai aso e lua le au malanga New Zealand o lo iai nei initia, ai ele I toe taliu mai. O Talanalo Radio Samoa, manuia le nei aso. Hey, lomaki! Hey, hey! Oh! Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itase mai le sifulu le tai au, o lo au wina atuai le por kalame to te pai le ainga.
O se po kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu o ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto I whale. Manatua por kalame te tepa le ainga whaatasi mau e te fuimona makathi. Ia so lua vai esta I tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Tai le atua, e le whaititia lava le vi inga o lo tātou tamai le langi. O ia lava o le atua tau taspa ia, o le naanga le lei. Tai lo tau soifua whapena fo le tau singa I lo nei ola. Pai fo toi mawale nei tai au mātang o fie I lo nā lofa ma lo naanga le lei. Ia lava o e mafuta mai ai I le nei tai au o te o wholofa mwhawhilo I atu. I le suafa manu malo Jesu Kiriso le whao la lofa. E pa ia mawalunga o lo tātou o tinu I o tūlanga whaalupe Samoa. Ia e whapena fo ana o whawhiloa I ma le whaalora tele lava mai maunga tele se I o I maunga iti. Le o whai ngā luera te tofia le atua I so o se whata whai tau langa. Tō vine o whapena na tau tuai a wāle tala ina o le whinangalo alofa o le atua ia Jesu Kiriso. Whawhelo I atu ma le whaalo o tele lava. Whapena fo le tō tele o nisi o malo lo manu malo mai. Ia lo o tau tua pēr malangolango sua I te tonu o ngā luenga. Nā lo le soifua manuia. A inga umalawa le pa ia ma le mamalu o tātou a inga. Pena na o wholofa mwhawhelo I atu ma le whaalo alo tele lava. Nai tua a sina tu lou lava. Hawhitai whaamalo le te talo. Te lava e mafuta ma e whaafonga mai ai le nei taimi. Wa e le ngata I te tonu o New Zealand nei, o Samoa, o Atinu e mamao, te lava e whaafonga mai ai. Ia pēsia sila mai e foi pe o tūlanga whaneo na pō. E whaafelo I atu nei por kalame o le tua tepa I le ainga. E lo tau pa ia ma le mamalu, ma lo le soifua manuia, pa whetai I au tau te talo, pe lava o na ofa iatu, vai e sata I tasi, e moni lava I le stili le tai le tāpuai, ta li tonu lava o tau talo sanga molia, ma wha manuianga o lo manuiai a inga e kālesia, pa whetai tele lava. Leo e sila mafuta mai ele nei tai au nisi o tua asensina, o tono maota malao I a inga, o tonu fo I no fuanga o tangata mātua, pa pena nei no fuanga le leifo o tā pena ina, e le o fale mai mea uma. Ai ai no fuanga wana no fuai o tātou tua a, pe lava fo o tātou a inga paulava le, tulanga e sai o lo o tau sia fo I le te leo teimi I la tau o ngā lue ai. Ia ai le o ngase ai whawhitai, wa ki mai lau la au, lau le tio, pe sila fo I, di ia le li, mātou te ala lofa te lea. A me se whaamanuianga mano whaanga ma le tua te pai le ainga I ate oe. A wā o oe le nā, tele lo sao le ainga I asa o tua nai. Ia o mai lava le nei taimi, o le nā lawa I te talo mō tātou ainga. Ia nai mātua I te tono o maota malawa. Aftai tele lau tau ngā luenga, ia le wha o tele, wa te atu le pisi tele a. Wa tātou mātua, ia ese le pisi tai au uma. E me se le ngata iela uo I whalewhai ngā luenga. Ia o tātou fo le tono maota malawa, ma puane ai go whaisau wiputi, wa sa e pise mo moli tamaiti o le haonga a mata o le tūlanga lua, o le kolisi, pe sa ave o le train station, e pu e ai le train, e alua e lisi tu a. E ese le pise o tātou a inga, pa a whelo e atu, so stangata lava, so seisi e le ngata I New Zealand nei, Samoa a whai e sila mai, o te talo lava. A whai ai e se au ngā le polo kalame I sangata e to o tase whawhangua I lo ainga. Ia e whawhelo I atu ma le whaaloalo. Ma le talitonunga o lo I ele while mu o le li. Le mwhangalu loala o whawhelo ai. A wau talitonu la mo tātou New Zealand nei. Ia pe whapena fo I atunu o Amerika o Australia. E tele lava o tātou ainga na e a whio atu na o sau. Tātou o mai New Zealand nei sa ili malo. Manuia lo ainga, whamalo le au whai business, ta te mita, ta te alatu lea whale ainga, ia o le tangata tulou lava o tātou tangata no Samoa o mia o business o whale ainga, o no fuanga e whapea na watu e ta vale, whale leia e ta vale, o e o iei business e whau whale, ma neia ia o le au kilini tulou lava, o e o mai water blast ma fulu whale, o
o le au mua vao, e le senga nui ngai whaatau wa ai le ali, wai tofu watanga taia malona wala awina, malana tāleni, pa umi le tala ona o le purkalame a le tōtepa i le ainga. Ese whaamanuianga a le atua i ainga taitas, malou tangata, ai vi ia le ali, pe lava ona o avatu. A whaaina se ainga Samoa, tātou umana, tātou te mita umai lava, le manuia o loo iai, ia pe lava na o avatu le o te mau, le foi a mataina foi whau unga universite, ialo ma whanau, ia o mea nā tātou te mita ai, tā pena le tele o nisi o ainga o le tū whaafia le o tamaiti, to be kept in university. A nisi o ainga, o steimi mua le nei, lona winga, ese lava savalinga ainga, ai o te fia lava o tala noa iai, a wā o tātou ainga, lala leo nepur kalame i vai sata e tasi tasi lava, ai o le manuia o tātou ainga, o le nā e o tau lima, mo tā o tau a ao, mo mātou lima, e atina e le manuia o tātou ainga. Te lava e mafuta mai ai, pa whilo i atu, vi ia le li, a whionga pa ia le atua fi whaitawina. Mo tātou ainga le nei tai au, o la whionga pa ia le atua e te sila e te whaitau iai, na asina upu lava whaamanatu mai a te au. Nei por kalame i vai sata i tasi mo lou ainga e meise mo lou ainga. O le tusia i saia wa mai ese upu mo tātou, lona mata upu e lusu malilima. E whaurutalaina e whaapea, o vi inga i le atua, o le manuia i ona pō o le mesia. Leli i o lo ua tua lava oe, o te whaane ene e ia te oe, o te vivi i atu i lo suafa, a wawa e whaia mea e ofu ai, o mea na e pule ai talua na mua, e wha maoni ia, e moni lava. O le mea lea vivi i atua i ate oe le nuu malosi, e māta tau i ate oe le a aionu ese ma tautia. A wā o oe, e malosi ai le o vai, e malosi ai le o mativa i lona pōpuanga, o le malu le awha, o le paolo i le vevela. E te leo ina ia fifi le mū lava le o mausalilo na loto. A wā ia whaatuatua i a te ia. I nā whaatuatua ia o tau i le alii e whaavavau lava. A wā o le alii le atua, o le papa e whaavavau. Whaafetai i whaamanatu mai pēr le a whiongpa ia le atua i le alofa o le atua. Ai whai mai o ia na te leo ina o tātou loto, ina e iailo na file mu. Amene, whaafetai i le aise a inga, se tamā o stina o se whanau e tu la fo ina i le atua. Mai na te leo ina, lo tātou mwhafo ma le ulufai. A le fo i whai mai na te leo ina o tātou loto, ina e iai pēr lo na file mu. Whaafetai i le atua, whaafetai o lo umanuia o tātou ainga. Ona o le tausinga alofa, ma le leonga alo tātou tamā alofa, pe on tātou avatu le amatanga i whaane e ina ma whaafetaia lo nā alofa. E le titi le whaafetai i le atua, ma i le amatanga i le tae au, whaafetai ai, na amataina lava le vi inga ma le whaafetai i le atua, tu so mai fo ma le sunga i a tia, pa mua fo i le atua, i o le nā fo u whaapena fo, e whaopopo atu. E le whaititia lava le vi ina o le atua i mea uma tātou te whaia. Ai maise i te tonu o le tātou wala leo nei ma tātou porkalame. O le atua e le lei lava o ia. E whaavavau lo nā lo whai o tātou ainga. Ia. Tia o lei tāua. I ia le li. Hawhetai. Ia, whamanulu atu o na o lo baba i atu i o lo. A nei tai mi whaawa wina so ino tātou porkalame le nei tai au. O le nei mai aso, o se vaenga wa o a mai a tātou te nāna o a vatu ai tā ua i o tau whinangalo whaamole mole. O le mai tai mi nei, o lo opisi lava le soifua whaalea o ngā fo inisi o vaenga. A wale tā penatu lea, mo le vaenga le ta ua le Polyfest i te tonu o New Zealand nei po au kilani, o le whapenale o na tu whaatisia pio no tau sila fia fo i o mai whaatasia ia o ngā maululunga, tu whaatasia lea wha moe.
I se taimi fo I leo te mau. O fasili mo tātou ainga, mai tātou lava ni tāu, ma nei e whaali mai o so finangalo. O le ase tāua, o le ase au ngā fo I nei vaenga, pe ona whapena o na whaatino ina I tonu o New Zealand. O le tausanga le nei ato I ele 50 tausanga. 50 tausanga talu o na amataina le Polyfest. I te tonu o New Zealand. Mai o lo ulangona le nei tātou fitu whae. O se ia tea o se polkalame e whawhailele ai tūmanga nuu wha le Pasifika. Whawhailele ai e tūmanga nuu wha le Pasifika. I te tono o New Zealand pe ono tā ua 50 tausanga. A lea se o ngā mō alo ma whanau I tātou lava ia o lo ia I te tonu o New Zealand I le vaenga tāua. Lea se langona ia te oele nā I tonu o lo ainga. Tono te o tele nisi o mātua. Mai e fo I tua asensina o lo whaafonga masisila mai I nei taimi. Tātou polkalame. Tō tele ia o te whaafitai lava a le amataina. Lau polkalame sa tangatu ki le tio au te whaalongo atu o whaafeloa I le sunga ia te o tele o nisi. Hoi, o lo whaapere ese le mātango fie ti atu le taimi lea la amataina le polkalame. Whaalongo atu whaafeloa I te o tele o tō a fio mai ti sila mai e tunu e mamau. A mai se New Zealand sa o whalongo atu o tā ole pale tua ia malanga Viliamo. Ia wo ata lava whaafelo I atu malanga. O nisi nei pe o te manatua I tele o tausanga o nisi o pionga fo I pale tua o te a kono mai ngā luenga ese sa tāpua iai whaafitai. Le winga sa whaamatalanga. Na o tau soi fua mai fo I ma o wola mai. Na o tau ina ia ule. Le fitu se fulu. Ia le o te lo le vai taimina. E lo sau fo I oa. E le o pe o nei taimi e se le mane o tau mo fai fo I maori ia. Tangata maori. Ina I ele ngana. E le I ei ni tūlanga ia. Le e ni a onga ia pe o a onga ia le tele tamaitia o ina ele. Ngana wha maori. E le I e fo I le tele o taimi le I tau tala I ni tangata. I le ngana maori. Pe le I tele se taimi na avea ia e pe o ina I te tonu I New Zealand. Ai le taimi na I le awhiwhi se lau fitu lima na o amataina la vaenga iau. Polyfest po tūlanga ia. Tata la ngona la vai ta itai o ta ita stina. Tala bo, o la fita amata lo ta ainga. Anta la ngona la fia le amatanga o ia wha moenga. O te manatua la va o le nā vai taimi. Au amataina. Ia sa iai lava le amataina mai nā. Ona o a nofo I nei au kilanisi. Pe pau le a onga na o loa lava le nā taimi sa wha pēnā o na iai. O le a onga le Henderson. Pio I nā sata o tele sa amataina ai ia. Tele o tau mawhaina. Mai se la fo le ngana. O taimi fo le nā. So amatai fo I ona. Pai mai ia onga a mata ta maiti le ngana sa. Sa tau mawhaina mai taimi. Ai pio le taimi le I loa. I le taimi le. Pena I paulo le a onga sa uloa. Le lava taimi. Fo le pesa. Tele a taimi te te whaalongo atu o lo. Tau mawhai fo le mo le vaenga le I le tu. Le iai o tamaiti nei I atu moto o le Pasifika. Pa tau nuina nei vaenga taua. Ksai mulmuliane talaina ta telefoni. Whaali sau whinu. Le ase o ngā mo lo ainga. Mo tātou ainga I o tau walo tātou whanau. Wana mulmuliane ina o mātutua fo I lau whanau mo atu I le kolisi o Waitaka nei. O ina fo I la na ua I tūlanga I o. Tūlanga le Polyfest. Ai o te loa ese uma vai tau sanga ma tūlanga na o sia mai pe ona o watu. O le whaafai lele o tū maanga nuu. Wha le Pasifika I New Zealand ese le mānaia. Sa iesa sao I lo ainga. A mo oi lava ia o le ase o ngā. Walo whaafonga mai nisi o ainga. O lo tala vau walo ma whanau. E le I o le stage lea. E a wai o lata walo ma whanau. Pea o atu le kolisi o le ia o ngalaiti. Ai le o te tala tau telefoni, o te avatu lava mlo whaaloa sesi o vaenga tau, te fia tala noa atu wai. Mai e fo I sau whinangalo mo tātou fitu whai. Whaano noa lava lo loto le vai asa o tuana I nei, I le aso lulu, o le aso leo te mai tawina lava o le aso lulu. Le ana whapena o na, po E nai se ta mai fast fulu iwa tau sang, o na o leo tau whaia o wha, yu mai le ngana whaperetania na o wha longo iai, fast fulu iwa tau sang o se ta maa,
whapena o na tāwhia ma pueina. Ona o ni winga mātanga abuse i se tēnei titi i lungo le pasi e vai asa o tuana. O mawhauwhau i le te le o le nei mata upu e te tau o na whapena o na tātou sirisira te toa iai o se whamanatu tau o te whaalonga te ese le mātanga. Ai whawhetai i e na fisosoani pe o na tāua. Na rātou fisosoani i le tēnei ele i tele se tala tele i lua tele po le tele o tausanga a tō sila fien paule mea o te loa o se teine talabou teine a onga ai na whapena na whaatino i e istama pāse fulma le iwa a tausanga le matua i le solulu o tuana i atu i tonu se pasi ni winga mātanga o te le lopo lale tu ai ngā abuse ta umai o se mātanga na whaatino i ai po se physical abuse, po se sexual abuse, too low, o tūlanga whapena ni winga mātanga e whaatinoina. O te le i mautinoa, paule mea wa oloa, o le leanga o le mea uo i sineite nei titi ma le mātanga. O le tala le por kalame atu te pai le ainga ma lo whaala o le tele. O te moli atu le whaafitai a o tele iloa, a ia ulawaia. Whaafitai i nei tangata na labia ina msosani i le tēnei titi le nei. O le langona fo i whaamanati ia te tātou mātua. Mātaala. Tasi nei o mea, tātou te nisi o teime le manatu mawha iai, ma lo whaaloalo pe. Tulona atonu mawha iai, ai ngalo ia te tātou nisi o teime. A o teine, matama e o fo i tama. O wai fo iai winga mātanga e whaatino fo i alo tama. A a iai lawa sangata e tau mawhai po o awing, e te loa lawa e oe. Pe ona o avatu. E le ngata le au ngā mo New Zealand nei. Ai po o nisi fo i atinu i whafo Samoa po atinu i whafo au se tālia po o whea lava. O lo pu e ina e neu tau wala whanau o pasi po train po walawa. Au wala whe mala inga ia o. Po o whea lava fo i. Pe oa i whaatau po o whea. A o lava. Ma tu utalinga i le whanau. Ina ia lātou loa le mea te tau na whai. A o tau mawhai ni tangata mātanga ma winga mātanga. E whaatino ina ne winga i alo ma whanau. O le whamanatu o tau te pai le ainga. Hamo le mole lava, o le ala lea. I le na o whaalongo ia i la soluru le vai asa o tuanai. Na o langona lava i lo lot e te tau pe o na o whamanatu. A tonu le nā, na o tau whaafonga iai i le tala na amai. A e te le taua. Awani o tātou whapea, na le tangata la uo iai. Tātou tāpena. Tāpena o tātou ainga, o le tātou tiu te le nā mātua. Mai se lava o le tina i se au whanau. Ma whangu tamaiti tala noa ma whamatala o winga. Pe lati se si nofo i talane, pe whea ti tala fo i le pe e lai a lo whaatu pe tau whase. E te lo lava i oele ngangana. E te tala noa ai i lau whanau. E mala ma la mai tamaiti. I le whe au le te tau mawhai e watu. Mo le pui pui ina. O lātou tangata, mai winga mātanga o lo whaatinoina. Ia o lau fo i te talo ma le whaanoro tele lava. Mai le tau te pai le ainga. O ai nisi o whaafonga mai. Tulou lava. Ia alo e se ai i nei winga ma le mātanga. Pe ale ufo e tele manao e whai e seisi se mea whaapea i ate oe ma lau whanau. E tele manao fo i la. E te tau mawhai lava oe i lo sila fia ma lo wiloa ina ia o ina. Se au whanau, whamole mole lau, o le whamanatu lea. Mai prokalame o te pai le ainga mō tātou ainga i nei. Ono le tūlanga lea, o te li tue maua se tala. Wai tasi lawa la whalongo i ai, le whasalawina mai lunga, la leo le ngana whaperitania. Sa o whapepe tue sa wese whamatalanga le pōli televise. Ai o te li whalongo i ai. Ai o le tio na o whalongo i ai. Sa wai le tūlanga lea, o leo te whamanatu ai. Tasi nei vaenga tāua tātou te whaia, a wale lumana i manuia o tātou ainga ma le whanau. Talaina tā telefoni ma lo whaaloro te lava tia whamole mole lava. A whai lava iei seisi, o lale au ngā le polifes i lau ainga. Paina iei nisi, o lo o iei tamaiti le taimi le nei. A tau ngan whai ona e sao no mai, e sawa e tu ina ailo walo le nei tau sanga. E a wai ti tonu o le nei lava whamoe moe. O le asa tāua, o oe le tina Samoa ma le tama Samoa.
wa e mana tuai tu ina tu le whanau. Wa e te loa, e te lela fo i whai ona o tu whātua. Inisi o tāua ia te hau lawa ia. O te loa ai le mānaia ma le tāua. O le nei vaenga tāua i tonua o ngā peo no wat. 5 tausanga. E se le mānaia. Sa i ti lawa fo i mai tausanga o tele. E le to o tele ni a o ngana iai. Ai peta i ane o tupu. Te le lava. O lea langolangoina le ASB. O le bank lea. Ale Auckland Savings Bank le tele o whaatinonga. Mea o lo whaiai matulang whaapenai le late o langolang. Ai e se tāua molo ainga. E mwhai ona e wala o mai mō lau whanau. A tono ieni si whanau ua te au mātutua. Ai sa awai taimi o tuana ia. Ai e se a ua o tua i nei taimi o e whaatangaina. Ma e fia e tu watu. Se o watali i po se o wafine. O le whanau fo i le whanau e iei te tono nei vaenga. O le te talo le nei tai au, ina ia o tau sila fia ma tātou iloa. Nisi fo i vaenga tā ua nei o o ngā le whanau pio na iei ia o ngā mawalunga. Moa uia, tono le utalaina tā telefoni mwhai na e wala au mai iei whaalia sau fina ngalo. Moa uia nana o whape atu le nei taimi e te le au ngā. E iei leo ngā mō tō walo mā tātou whanau. A wā whapena o nā o ina i pēr. Ia alo ma whanau i le tele pe ona o watu. E whapena whaafai lele ai tū mā nganu. Whale Pasifika i awala. I tala, i tautalanga. Pe ona o tō sila fiata sila vaenga tāua. Tautalanga le whanau tautala i ngangana ese. Whapena foi o siva o loo lātou whaatinoina. O tala o mea whapena lo whaatinoina. O loo au ngā, o nisi o tamaiti, o leo te lo fo i te whapene. E le ngata ina a wai o le whanau, i lau lava atunu, pa whai o le tamatiti Samoa. Tā lofa lava? Tā lofa? Ia. Ai ua toi alu, ese tātou wala au. Ia, e wha mole, ia, toi tau mwhai mai, le lava lo te tala e tā o tau whina ngalo, mo le tātou polokalame nei, ia, tā lofa. Malo soifua tautua nei tai au malulu lau whionga whatua. Malo le soifua? Ia, malo le langi mā. Ia, e fia watu fo isi manatu i le mata o pōtala noa ina. Ua mātutua umala o whanau a sa whaiama watu i le whapena onga. Olo oiloa iai. E maua ai le mawhitanga a whanau i lea tamaititi ma lea tamaititi a wā le nofo a wheloa e se tamaititi. Ma se si tamaititi a na pau iau mea o te iloa e maua ai le mawhitanga a nei tamaiti o tu whaatasinga onga ma soa onga. Wow, telefo tau sanga sa o ia mala whanau ia leo whai ainga o ngata maisi. Ia ai, lea te whaalongolonga le tio le pokalame, maana ia pokalame. Wa o me ia mau ai le no fialo whane tamaiti. Ia, ma lo whale tasi loa le si tamaititi. Ia a whetau ia po whetau iai. Ia alawa i loa lea ma lea tamaititi. Ia o me leo te e wato isi o manatu. Wa o me whapea. E wawa mamawa o ngā aisinu o maisinu. Ia ana pauleole o le meo asoa o ngai. E wheloa i tamaiti. Ia mama sani e les tamaititi. Ia noa o mātutua o mala o whanau a o saua. Ia i lawa i nā vai taimi. I la o whanau te whiwhia awe. Awa o te lilo awe tāwala. Ia o te whiwhia o te awe awe la o whanau i me whapena. Ia o mātutua o matamaiti whai ainga. Ia o fo iwa o sau fo le raiwan. O matua fo. Ia. A lea te whaanongolonga tua le tio Samoa. Paurele me o te whiwhia i o le tio Samoa. Ia o si manatu vai le watu le meitu la wha tai la mo porkala me male vano matongo fie. Ia manuia la vale lua aso wha tai. Oi fua ia. Haftai tene lava tina. Lea i leise langona vai e o matango fie. Tufa mai fina ngalo. Pe o le ala leo leo ngai te tala i fo le tātou leina. Awa e o ngau tau fina ngalo. E tufa mai e whaelo mai. E tele mātango fia. E meise foi.
o te loa ma toa tele yo ngā se tua te pele avanoa. Ia ona o avatu fo i leo se langona vai ia te uia e pe ona e saunoa. Ia e whapopo fo i, ma whawhangu e pia e ele tā ua. Amu ia fo i nei atunu, wa ye ia avanoa e tuina. Mo tu wha singa tangata Pasifika, e whetu wha e tu maanga nuu wha Samoa, ma isi a ngā nuu a isi atunu a vi ia lele. Ia, ka te tato wha salong wha business. Ia mai a fo i atoe a mai leo ka wala au mal wha aloalo. Talofa? Talofa e ti. Oi, ma lore soifua a tonina, ia leu wha tangata ua tia. La tala noi taimi on wha salonga, bi ia lele. Ia wha mani e atu. Ia. Whaftai fo ia tia mortu ina mai o le awanoa. Whaftai tele lava eti mo le mata upu matango fia fo i leitu la le. Iaso, ili atu lava e lango i lau porkalame. O au mala u whanau mātutua se i o mai fo i vaenga la iti lea i au grandchildren. E whiwa e una i atu e oi mea i, e le fia i ai. Nā o tasi a lala au grandchildren, sa alua i ai mea i ai. Ale mea la e tupu, e le alu i fia, a alu e wha mao popo. O le mea la watupu, nā alu la ia e le i ai te tonu e wha fianga, e le i ai se mea. Ai mana au te whesosoani atua i maa au i e le suingo tōni ngā i vaenga lea oi mesi hai. O whai hatu, oi, e tele mea tele au ai o, a e sau whai mai, nena, le mana o mia stangata e whai ele tōni ngā, a le o whai iai, o lo unena o whai atu, tua e tala oso te. Ia, nai wana utangu whai le tōni ngā, whatu e uia ina ele au ai, a le la o soani atu. Ia, o le mea nā lena tupu ila ua. E o mai nei fo ia le vaenga la iti le iai wato e tasi la grandson le iai le au. Leo te whai atu fo iai. O le taimile nei o le fo. Ia, a le ango mai ai. E le o ai la tau ia mea e te aleng. Au te fia iai mea lea. Ia o ina i le ngana Samoa. Ia, o isi mea ia o ina i whanau. Au te fia e una i atu. Ele fia o whaapele a e siliano unofuno fua o ia wae leanga le unga i atua ele o fia e lato. Ia. O le langona e tia lango te wai lau por kalame ai whaaftai tele lava molo o avanoti e tia o leu stai. Lo o so vale atu le taimi whaile whaasala launga. Ai a manuia lo ngā ruenga nei aswa lo whaatu e ti. Whaaftai tele lava atonina. Ia le winga lea. Ese lava a inga ma whanau. Ai mo o te tali tonu lava au, ia, la usunga tia, o taimi ta whaasalaunga pe whaarolupea ta porkalame, ia, o na o leo te wapa ai atu, ia, whaarolupea ta lofa lava. Ta lofa? Ia, ta lofa lava e lau fionga pantua. Ia, o le suafa ma lo whaalolo tele lava. Ia, o ana mai Palmerston North. Talofa ana. Ia, ma lole soi fo manuia mani nā pitonu. Ia, o amali tau pitonu. O sulu le lapo. Soi fo manuia lau fionga whautua. Ia, o lea lava e aua oa fo ilea e lea sulu ale la. Ai aua oa. Ai, ia, sanua ia. Sai lava molo oa vanoa e lau fionga e. Wow. E iai tu e le lei ai. E iai fo i tu e le lei ai. O wai uma lau whanau o matatua a le iei lau whanau a lau whanau. Tu sa whanau a lau whanau le ia tea. Ia o te ke alu ala e mamoli ia onga ia i mea ia o peila o festival lea e tā ua. O le ikue le iai. O le whaamasangi lea fo ile isi fōlinga isi o le alu le i safu aku. Safu aku foi lele kaukala i mea lau kele, mea ko kele. Kusa kakala kui safu. Ia ole o au foi inga ia o grand daughter sama waku i lunga ngai kauwanga launga. I le vasenga sfulu luanga sili mai la launga fa Samoa. O mea le leila ngai kakala i fa Samoa. Wa o kaukingo la ole mako wa inga i le whakangas fa Samoa. Se ngangu i kukongo le fale.
ele lei ke lau whanga kusa lau whanga ua maua ingei ma lau whanga ua mai Samoa e makua le lei ke le kanganga Samoa o le kula le lei paunga le ku o kilo le iai e feiloa ia kuai ia le sia o Samoa le si e ka tele e te lea koe le vaaya a ka mai ki iskanga ka o ke aile maka fese ele kule leila nga ke aile maka fese wele ka kala ilu mo ka ngaka ia a le kula fale le leia e talasila wo ave fakasila malaka isuenga ka mai ia wo o ingala fa lo fesasi o ingeia a o taimi o a onga ia ki nganga ku ua onga ele ku ua e a onga fai ala ku a onga me practicing every day e kusape malo no usala lo vinga ngau ke kilo ia wale ai la se kai mea o ina o ia le la fa sa wi subenga ngai lo a onga me ngai ka kaua ia pote kai ni fa pe ya o nga kai a le mea ia ma ko wa ia pe afai o ke kau kala la va ia la fa o le makwale ko e ia le mea ka o le asa ia ma ko e a onga kusa ku ua mai lava le onga palangi sa ono le asa ko aka ape mai ai le valu le fiafi o no fia la ia wa o no le kiuke o ke ale piki la ufanga ave le asa ko a mai le asa na ko va a wa ai la mal fa kai milanga o le o la ko resort mai le o ai a o la le kai mile o ve vesi lo le melia yo I ko wala le ke kilo anga ia wa ale uma ele mea lea ia kaini e ka kawenga faila ko ale wa loma lava la ko suenga usa le kule e lua I kule lei o le kule lei ma le kule ele ia wa ia malo wa ia malo fanga usa mea nga le ke kilo anga ia a pisi ngai la oka ia lua a fa pela ile pole wa uma ile po ole o mai nei la me wa mako o le po ai fai e fai le au ai fai no le po a o le po le fai ia ale kuku ai mako ai kai o ai fai inga lo le sia o nga ia o mai ala inga le fa mo o le winga nga lo te le lo ia tulo la tulo la ia fai le po fa pela ba o fa tino nei me o mai le au o mako e fa tai tele lava o mako tai lo ba au mai o le au fai ai e ia tu le por kala me lava a o mea la select mai le au mo le final le lauga kongi le po e fa kingo la le po ia o la le po ia ko yo fo ia u ia mo moli lo fanga u ma ko a fai la u mangi le po ia ngai fa fonga lo le au le fa pela le wa ma lo le sia o ia wa fai ia lava le ngi maranga I kai le kaulanga ia ka te pui fo I la ka fanga usa o kule le ke kilo ia I vaenga le ngai ar ma kopi ko wala ma ko ia ko fa le po tele lava ia malo fa lo lava haftai tele lava dai mo le tufa mai o lo fa fonga fo le tate o tinu ia pena e sa noa po e fa fonga sa noa tina e ia tu langa le lei a ia fo ina lu I tau e o mai fatistia ia e o te ola te tale fo le fa o te le nei a onga a fa o lo ia le tulanga wa e tau lava na ia le tulanga e fa nga taina I fo I taimi e fa tino ina ia o onga tamaiti o tulanga e va ai I taimi mo le fa nau e mai se o la tau mea onga ni si o mea wa o ana po le wingo tala fa fi so tai la le ha onga mo le tinale na vai tuni ia e tasi me wa umana yo nalo ai mo nisi o whaafonga atu a wai e ia wanoa mātua e tala noa ai I whaia onga malepule a onga pe a whai o le tūlanga le iai ona wa umi tele le taimi fo lea ai te taula fo na fitutu una ina ia maua e tamaiti le taimi e whaatino e ala tau ngā luenga o le o te loa moa o lawa ia I lo ui loa la atu whaatu ona atu tala fo o lo tala peta tau leina a taimi o whaatali moa ui le taimi o a onga lau whanau, o se taimi le lei mo tamaiti. Moni a oa o le whaasa mo I tono le e ka le sia o le ainga. A o le mawhitanga fo I maalo mo whanau o isi a tumotu. Pa pena fo na tala noi me le lei ti tono le a onga. Nisi fo I taimi ia e iei ia uo mai masani le masani ai. E wa vela la tau sosoni atu o atu I tono nei mawhitanga.
Paina tautala mai loa tūlanga tauna iai. Le taimili nei le o te loa. Ke por kalame le pe ono o watu Polyfest, Polynesian Festival. Leo ngā, e mawhai e tamaiti o na tu, e iai e o lo iai lea tamai, e o ina lātou. Ngā unga po upo tautala iai, o le topic e tautala iai. Ia o te lola wā ta ilo iai a wā. A iai le topic e tautala iai, fo i e tamaiti e le mea wa amai. E whapitoa iai lātou tautalanga. Te le alua o se tu o le tulo lava. I le anga nuu tūlanga wha Samoa wai ese lea. A te tonu lava le Polyfest, e tau lava na muli lava le topic o lo o mai, e tautala iai. Matango fiela wai mawaile ilo le ngana Samoa, pa leo ina o upu o tū maanga. Maneia, o le tasi mea o te whaamanatu o tuwilin. O o tau se sila nei vai taimi, o le tele i o alam whanau o tūla i mai. Whaamanu e nei, Mayor Performing Arts, o i lato o tangata Siva. Le sene Samoa le o lo ta ua le lalulangi o lana lea me alofo le Siva a matai i Siva Samoa tele la fo tau te sila iai o nisi o le tūlanga tau musika o avatu e tale kitara tale fala ele i loa ista maitin soifua i nei tūlanga lea a o mena whaatino ina e au ngai fo i Polyfest ma tūlanga ea o ina ai e Soswani fo i o lato fo i fia tale kitara ma tole pesi o se whateita inga lau whanau waso na o iai na iei umai tūlanga ia te le ui na tautala le ngana Samoa e ui o na o a o i mea uma ai na te le fo ina iei le sao le vaenga lea o le mea mana ia nei vai tau o le fo iei sia o grandson le o iai e a o ngai le Auckland Boys Grammar o le fia ia tale kitara o le whai mai a tau o ia lai tō ina ia pese wha Samoa umalawa o ia se tama whanau i nei tō le pese le ngana Samoa ia wa o ata wa o wha iei se tō mai la le pese ia pese le pese Samoa e iei e o lo lato wa o ina o lo fisosoani le ngana Samoa alo ma whanau tari tonu o lo ma whai fo ia o ngai le mea lato te ma whai e whai le mea sili mo alo ma whanau e ala lana o whai ato e iei fo i mātua o lo o atu fo i e lango pe o ni tā ua e ato nina na alu se ana tama fisosoani ia awalu atu e mo ia vinga le tala i iei tātou na whaino atu fisosoani o le nau ta inga lava lea ia manuia ia le ngangana ma ati na e pepe na bat o ia whaafai lele ai tū maanga nuu wha le Pasifika o la mona lea ma le tau ma whainga o lo iei te tonu a onga tasi mea o te abatu le taimine o le taimine wa mawai maka o credits o tamaiti i taimine mawai maka mani credits o nisi e wha o popo i o lato tongi o le mea moni lele nei taimi le wa ele tūlanga fau lea tātou te whaafitai e fo i a wā le wa ele anga vaa lea peona bat e te le lopo se o tama le fia le siva i pe o ia o le a bea fo i peona te loina i ele vaenga le Performing Arts o au siva o i latou whapena na i ele poto ma le atamai mea tau musika o i fo i tau sila fiai whaongai na i ele tamai e pese ai la tātou lavanga ngana o tūlanga whapena e whafia ina ai fo i o latou loto ma sila fia ai i a tū maanga nu o le tātou o tunu na nai me wa o tō e watu lea taimi ina i a tau sila fia fo i ma tātou loa ai mo e o lo whaafonga mai a whaini tūlanga whapea o e whai fo ina o tau tala noa i pule ha onga ma whai a mai lātou lo whaatino ina taimi ina i a mau fo i e tamaiti you have a right o mea moni lea e iaila wai a te tau o le tamama le tina e te whaafsota iai i le ha onga ma e tala noa iai ina i fitu nai ina i a maua pēr tūlanga lelei a wale manuia o fisota inga pe ona iai a o ina le whanau nei tūlanga umalama. Whaaftai tele lava tia mai tā uole ia lelei whaaftai tele lava. O leo te talaina tātou leina wala au mai e sau fina ngale o toe ia whaalia mo le tātou. Peo na ua watu e tātou. Leo wa ele tātou wala au, tā lofa i leo wala au mai. Tā lofa. Patai lava mo le awa numa.
heki ma tango fia tele pe falo watu ni musuta tanga tanga pale ya wa live suru iwa le tanga in sila wo to tele ko en tuwe ambolea ekilete ila le tio ya ola ngona mai ia tu la lo le tio fa mole ia te pe fo ina langa ya fa ina le tato so ta inga malo fa lo tele la vatina o oli le totala le tala ia fa fitai oli malo so fo ya te otina ti lo fa lo atu lo si fonga fatai lava o le vilia le vai aso ia so lo ke alu ya o mi klo au mi sia ya mo le tlenga fatai ele pa tamali e o foi fa cristiano o te que eu proclame e vai aso uma a te fa te pa ma mi foi le sa nga tinale nga unga ko le o mai ka vile ngo pa fa fo tinga donina o lo fa nga we ele fu sa bu a fo nga le ko kele Queensland o Australia le ke ka le o mai ai matanga pisili mai ya o le tisa si va da mo le pena ai mo buango ka lo e mo fai ma ko un kuspa ia inga ia o e fa pe wala ko do mal mlam la ya kele po la ko ma san la ko fe i wo ya le o ka le mai i la ko ma ku ia wa i kai wa le wa ngo fa pe ia ka fa kai le lo po yesu a e ka kalo ai ko ya me le nel i lengut pa i la lang ai pa ma lo ku lo au mai om ka ku ye si po la ngona wai e nga ma mai ka mai ki island ki island a wai nge pu suma wai me pa le ko ngal me mo mua i kai le makua i kai kinga ka ki kalo ai ia la ko do i le fa pia a wo lo per ko inga po le siba po le ane la o mai le festival ia ai a wala ko lo le pinga lo yesu a wala wangi ia kau selfie le mu ia ka po le ia mai ku spa ia i ka spile mu a ko wo i festival ko mar mlamale le upule le roma su fa su su fiku le ma lo le tu le ami ko mu file mu jo i holy ghost wa kele ia ko la langia ku le ngang pa ia le ngang lenga le tu pu e ko wala mo ka pa nga le la nga pa awangi ko te fa pe o le lo si o le lo ia e pa lo alo ma file bua i friend man mini festival nga pe ko wo si makmaka ia wa le yo se si o ko entu sa mo ta o e o fo ila pa nga ar ko wa kama wo ia le yo e ke ia wa nela nga e ki pasta ye lo fle mem ka tilia le tu malanga nu ko ke pele ai nga e a ka ko ye sila ta wa tele ko ye sila le tu ele ngang sa mo ala ka ke ba ko me ka wa mo me le tu fa sa mo pe ba me kam ki sila mi o le pa mo la ba yesu fa mo le ta lo le tu le ka inga tu lo ka pa nga le yo nga luenga pa pe a ko le malu le tu e pa sai la va lo fa wa un ka pu le fa pe ge wa me ange ma ka lo fa sia e fa ku ngor ka ko le yo ya e ma ka ngo firma u yo wa yo wo ma ka ye me so pa ga wo wa lo yo wa ga fu ya mai fu ka ti le tu ma alo wali po tu ma sia o ku nga ngi fo ya ika ya ale uso o ya i kalfa ke siang se kulo ya ese manga ya ka tili i ko ke ple ai nga ya ngu sa mo wa ai lava lo kalu i lo kuwa inglisi vole pa mano sia ya mo mal mala mai ngo lele yo o fa lo mar ka kala i next to Wellington mo pa ku ese i wo pensa mo pe wa le lo ayen ka le lo pole le mangu sa mo langi le bango mama ko o loku wa kai di uma mai ngai wa ya we mo le ba o le sa ya ele ma sa ngai o tenga ya fa tai la ngai umi lo ka kala e ki fa ma wi le wa le uso pa pe tai tele la ba oli pa tai tele la ba le ma futa mai
ia vi ia le li me silo mo so fo manuia ia te oe le tina ia pa pena na ye pel file mu le tua pa tele lava pe ona o vatu le taimi o tuana ia salwaina polyfesta tatolia o lea wa lima sifuru tausanga le nei ye le taua pe ona o vatu tausanga o tele mai le amataina e o mai nei taimi le tele o a onga wa yai e se le ia ula vaia e se le taua o tata o motu mai male papa o ese mai ia tunu I fafu a o lewa e a fio mai o sa o tata o nofo ni sile te whawhetai ia le a onga whawhetai I le ofisa o a onga mo le nei teimi tau o tapena ina whawhetai fo e mo le ASB Bank o lo lango ina ai sea a wa o lo whapena na ate e ai peona o vatu te teimi tau o whawhai lele ai tu maanga I whanua maanga nuu wha le Pasifika Tasi le peona ba to tele o ainga e le o ye tonu tu lo lava ma le whaalolo tele lava peona ta ua to tele o nisi e le tau tala le ngangana yo fo I e ka le sio o tau mo whaile au whainga luenga le atua le ngangana o tu maanga I whanua a o I e o fo I e taimi e whai e le sau noanga a le tamaita I Samoa tu lo ta po o I fo I e a o ina I fo I wai tele I o tatou ainga ma tatou e ka le sia ele o inele o va item a o I foi pe na o lo ia lava se vaenga taua o lo o tau mawhai e foi nei por kalame I tūlanga umo o te unga tūlanga whapena umalava whaatinoina whapena sivas whaasamo o a ma ulu o tūlanga uma whapena o whawhiawhianga ese o lo o sila ma o aile whanau peona o avat mo te le pese mai o la grandson le pese Samoa ma tua I lo matala ki tara o ia le taina le ki tara le o ia us e toina pese fai mai tina o fano no na te fuataimi au fai mai o te alu o te taki tara ma o to pese yo fai at on sa atono ia staimi te ia e fuataimi wa o tamaiti o te whaftai o le atua tamaiti le whani nau I nei a o te whawhetai o le lea nganga lea o ina I tū maanga nu o le tātou o tunu. Tōna whapena uma o tau whawhetai mātua. Tō tele o tau leo te loe o fo I lau whanau. E o e langolango la tau whanau. Ne iei tōno o porkalame nei. E ona o avat. E iei credits po maka e mawhaiuna ave mai nisi performance e tōno o la tau vaenga ie o lo o iei tōno o kolisi. E whawhetai e le atua. Amu ia fo I tātou ma le nei atunu. O iai le awa noa wa amaia e mawhai ana whaatinoina le Polynesian Festival. O lewa o fia fo I lewa o ai atu. Pe uma lewa I fo I kulupu Filipaina. E ese maanei o atunu o le Pasifika. Lewa o se solo atu isi atunu. A tātou la pe a tāuro Pasifika tātou te mawhauwhau o tonga o Samoa. Ai maanei a lela sila fo I tu manganu o isi atunu. Ai mo tātou lawa ia a inga Samoa o te tālo la whawhitai e peona o wat a whai e umi e whaali e tonu taimi whitu na inga tala noa I le whai a onga po I lātou o lo waia. E tonu lawa ia te I lātou fo e waba ai foi ma whiutanga I ma tau iai ina I whapena fo ona whisoswani mai ia te I tātou. O te leo te loa o le mea moni na e o fo ia te au ia leo te loa le tele I o taimi o tamaiti e alu ele nei fo I vaenga ai moa ula vaia na e tia la stona I sei sport kalame le matou e kale sia na whaatinoina se fo maloloina ai to tele I o whanau au talavo ele I o atu le whaatinonga lea ona o la sao ia o onga o tūlanga ia mo au e iai le taimia le atua mo mea uma fitu nai I le whautau taile lei ia te ula vaia na utalieina wa leo mai tamaiti I le mea lea lotu le stona na le tūlanga I tonu o mea onga. Pe whapena tātou, oni le whala uma, pe tue luwa yaso uma. Ai te le moa ula vaia malo whaaloalo. O te o tuai moa ula vaia e whawhangwai o tū maanga I whanua tūla uma whapena. Ai a te oe la vaia I lo tau pa ia male mamalu. I lava na o avati a te oe le whaitaria. Ai so tai matala noa I a onga. Ina I ele fuafuaina le leo le taimi. I tāla whea ngai mō lōtou pa ia mtātou umalama in solonga le lei. Tūlanga umaiai. Mō mea umalama.
Iai lu I tau ma whaafi tau le o tali tonu. Ai mawhai mea uma le fisosoni mai o le ali. Ai wha mahalo mātua. E lava na o vāti po whele atunu I whafo. Te le lope in por kalame whapea fo inisi atunu Australia. Ai moni usila. Na whai ngata le atina ai amatangau. E to ai titi. Sare e fo in tupe whaatupe ai au te mantu. O le ASB po le Auckland Savings Bank le walango malosi. Ua mawhai e na whaatinoina. Le nei wha moe o le o tele fo ia a onga. Wa halu fo I le atunu atoa. Ai pe o teimi mo sa iai. Pe na au kilani lava na iai. A le o tātou wa ia le tele whala wa I tele ina. Ia tātou te whaafitai e fo. Ai pe lava o tūlanga masani. O mea lava. E iai lava le whaitalia. Ma le loto fuate I fo e le lei. O le tangata lava ia ma le manuia o lou ainga e pule lava le tamama le tina ia. I lou lava ainga mo le manuia o lau whanau. Le tūwhale atu e te pai le ainga. E iai ia mātangu fie fo le sosoani ma fuafuanga I tonu ia onga wa utali tonu. Ana le si la fia fo e la tau ma le ofisa wa onga e iai se tāua. A tonu le tui whaatau uina fo ai whaafitai e olo o manatu fo I tū, maanga I whanua, maanga nuu, ale Pasifika, o loo whaatawa ina I tonu o Aotearoa nei. Whaafitai tele lava, moli atu lau whaafitai tele lava I nai tina, ue na wala au mai le nei tai au, whaafitai tele I au tau finangalo tāua, tāua uma lava au tau finangalo, na whongaina, na au whaafonga atu le pa ia malamalo le tātou o tunu, mo tātou ainga. O lau te talo lava ia ma le porkalame tu te pai le ainga, ma neia tāpenanga uma nai whanau mātua, e tātou te tū whaatasi, tātou whaatasi lango I nai whanau. Tā manuia le atua mo fo le ono sai pal whapalpale, e po le hale taimi umai a o ngā nai whanau, ono sai, tonu e iai lawa se au ngā, iai lawa sa maititi e tō tasi pe ona o avatu e au ngā, iai le nei Polyfest, ia vi ia le li, a tonu lista maititi le ilope se wha Samoa I latau sanga. Ai longa ngana le ngana Samoa le nei tau sanga. Ia whaafitai I le atua. Pe lava ona o avatu. E iai lava le au ngā mō tātou. Iai lava iese me titi. E au ngā ai. Ur kalame o whaatatitia e a onga mō tātou a inga ma whanau. Ma o onga. Ia tātou whaafitai e whao ngā ina nei awa noa le lei. Ma wale onu sai ma le whaapalipale. Tātou lango. Ia mwhafo le vi inga I le atua ona o nei awa noa tāua. Wa ia tapena ina mō tātou ainga. E au wala I Polyfest pe ona iai. E fuafuanga e se taimi le o tui mamau nei. Po le amatanga e po le ulua e o le amatanga e o le masina o muamua. Ia vi ia ai le atua. Mo le tele atu lava le whaafitai. Tapena ina fo e le li I o tau ainga nei vai sa. Nisi fo I o fitia le au pōmisa. E o te talo e tui te pai le ainga I wha maise le atua I lo tau ainga. Ma I kālesia, I si fo I whai malanga tupe whai malanga mai. Ia ta I tai lea li I whai ngā malanga. Ia o le manuia fuafuanga wha mawaenga mo I pele ia te o tau. Ia ai fo I aile vi inga I le atua. Whaatai tele la mo talieina wa o tutonu I o tau maota malawa. Ia I le while mu o le li. Whaatai tele la wa lau tau whātia tia. Mo le whaafueina o tāpol kalame. E mai se foi ia le au whai ngā luenga uma lava, le sunga le awa ma le au whai ngā luenga uma, in sinia ma o tau uma, ma le ofisa o e ngā lue tau tua le tātou atinu. Ia whaanganga ina, ma i ele poto ma le atamai mai le atua, e tau tua ai pēr le tātou atinu. Ia e whaafo I le vi inga I le atua. Ia sala atu lea, sai ma le whina ngā lofa o le atua, pe te iatu lo tau soifua I nā fo I vai esta. E va tui fo ele o se whaapoponga o tātu po kalame o le tui te pai le ainga. Nei tai mana tua, o le atua, o le tamā ia o ainga umalama. Soi fua ma I manuia. At ASB Polyfest, experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years.
O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ailo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. E te manao e maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Tasi limoi votu, amo. In this update, attention will turn to business in the remaining days of the Prime Minister's visit to India. Chris Luxon's met with Prime Minister Narendra Modi in New Delhi to set free trade negotiations into motion. The pair have also been exploring other areas for bilateral collaboration across defence, education and tourism. Luxon says there's a lot going on. We've just completed 1 day out of 4. We've got another day here in New Delhi, and then we do move to a much more business orientation in the last 2 days in Mumbai, which is obviously the commercial capital of India. Meanwhile, the Herald's Adam Pearce is travelling with the PM, who's also been delivering a major speech to the Raisina Dialogue International Defence Summit. Talking about how New Zealand sees the world evolving, particularly as we see what's going on with the US trade war, what we're seeing with China and the Pacific. And aid in the Pacific has been on the agenda for the Foreign Affairs Minister in Washington, D.C. Winston Peters has met the head of USAID, Peter Marocco, as well as the National Security Advisor, Mike Waltz. Peters says after speaking with Morocco, he has a better sense of the USAID program, with decisions being finalised in mid-April. But he says he's received assurances they would hear out New Zealand's concerns. They get our point of view in terms of how essential it is in the blue continent, or the Pacific, so to speak, and what our collective role should be in it. ACT leader David Seymour says it's time for a clean-out in local politics as the party looks to stand candidates in local body elections this year. He's calling for expressions of interest from practical, community-minded people who are focused on keeping rates down and services up. Seymour says ACT isn't considering challenging mayoral seats, as he believes people need to show what they can deliver before taking on the big prize. Right now, all we're doing is an exploratory campaign. If good people show up wanting to stand and we think we can win some, we'll go for it. That's news. In sport, All Blacks coach Scott Robertson believes suggestions that Six Nations champions France will send a weakened team for their July rugby tour are off the mark. Debate surrounds whether players in the top 14 final will travel for the 3-test series. French website L'Equipe has reported that number 8 Gregory Aldrit and first 5 Romain Intermark have expressed an interest in gaining exemptions to play. There's been a delay to the start of the third and final T20 Cricket International between the White Ferns and Sri Lanka in Dunedin. Rain has seen the University Oval pitch block under covers. However, play is just underway, with the visitors asking the hosts to bat first. Then the men are due to play Pakistan in the second match of their 5-game series from 2:15.
That's sport. I'm Malcolm Jordan. At Finance Direct Limited, I treat you like family. I'm Api, and if you're a homeowner facing an urgent financial situation, whether it's a wedding, a holiday, or an unexpected expense, I'm here to help. My professional caring service ensures you get the support you need when you need it the most. Call me today on Oluolo or Valu Fafa Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, because family comes first. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car For You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car For You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva na walu, pa Fasili Mo and po alofa. So fase fua. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Oaste no mga i maguia! A whaia sa ili se la asanga whau mo e, awa loa te no whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata esese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua malolo ina. O le nei awa noa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le over se lau ono lua lua valo fitu tasi. Over se lau ono lua lua valo fitu tasi. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whaifoia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa.
Don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, Api at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovalu Whawhai Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai, o le OCA e au tawina ai o e imtata e sese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Radio Samoa. Everybody sing yeah! 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 Say I wanna make, I know my fa falling. Let me go on.
mai lau karangoa. Rue mai se waka 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 Hey, se waka 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 Hey, se waka 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 Hey, se waka 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 Rue mai se waka 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 Hey, se waka 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 Hey, se waka 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 Hey, se waka 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 Se alune, rue mai fapali Le ukoi on mai musika ang kamaki Vai fai la mu mai o musika o kafe E va mai oi so matini la u ori Se alune, rue mai fapali Le ukoi on mai musika ang kamaki Vai fai la mu mai o musika o kafe E va mai oi so matini la u ori Malama ane kaya o fai o se katalo Ta usua I tamai ngalu inga Mo e fo I mo whapango ta Ole palangi ele fai fai anga Tule solo malepe ato piki Aile masani le sile ala palonga Mana chopea na yu tatua inga Olo ufa amuli mai samoa
Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. Awar sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Ya, ni sia tatu fa fianga pe fa fong tatu wa tunu ne fa jamo le tai au le o se mari ba jamo le wati o ate lu as fa family tona tale o le tu la as fa le lu ni sia tatu musika pe tu na tu mo tatu wa tunu a fianga fa tu manga lu nga le tai mo le tai au malo la ba tawa tai malo nga lu malo no sai tu mo fa va le flima pe ona nga lu ai le ne fo ia so lua o le o se ba di sal tu sal po kala me mo tatu le tai au nei au fo le tau tu ba la nga mo tatu fa ilo ni so tatu tala me lo tu pu telo tatu wa tunu samo fa talo fa tu le to finga malo le fa malo sin lita ya va ya kule manga yo lo sei so ese sei lo sei di Sai fa manu ia te le nei tai au langi mata fifo il marje tato watu nu ia olo o mawhai ona maua mali tato po kalabel nei tu lao le tai au malo lava le tawatai malo fo le usu i tiu te mawhaiva
Mana ia la fa wa ta malanga ngai kuai fa le ali di mangu le pe pa ni so tatu tala imelo tupu tino tatu atu o le fa me wa mawa ia la kiki ia vai len ka pisa ya po fermere ale mo fa pena ona ma ole pole na ma wai I nisi reporting fa salanga ia tu sai foi la ma tu fa ta se o tatu a telefone neta yao o lea ua fa pena o na tafia ia ma to ma wai foi ia le I pangta ia lauititi tualima. Tu sai fo I le ua fais lava sina tele o vai aso ia o le usilia ma le masina o tau sa ilia. Ia lea lana fa mawina le po le afia le o le aswana nafi le na fa pena ona mawai e leo ai ai mese fo ia ila tona mai le mtanga le fo tan malala ila to o leo tan malala ia o le au fai ngaluenga le sa fa pena ona nga ia ia tau mai ia lauititi le na maua I famtalanga ia le mawai na I ele le o fale aonga wa ele le na mawai ia le li o lauititi ia o le la o to e aluatu nei la lauititi to e mafuta nei o tan malala manisio I lantou ia ono fo ia tu langa o soringa tu la fono lea o lo o fa sala ina lauititi I le fat pipui ia o lea lana o se tala fia lea na fa pena o na maua mai lea fia la sona nafi ia ele toi maua o lea ia tu sai foi msa ni ngal mtanga wenga o leo fa pui ma toi fotaina ia o lea lana mai tawina ele maua le inisio vaenga o le reporti pe na fa pena o na maua I se tip ia tulanga ia mai tawina foi tia lena ia le offer ia le reward lena tu ina tu ele mtanga wenga o leo ia tu sai fo I male lima afe mo se tasi la mo ia famtalanga I le li o lo titi ia pita ia le ma ua le ia ni se vaenga na atonu se taimi o luma ona mawale o fa o aulinga o le vaenga titi afa pela na mawala titi o le fala o nga ele longo wingala fa ya masalola ia wa la fa pela ngo le ia o le mai tawina o le fala o nga ele leana mawaile nei ali ia mau kingo ala nga ave le vasenga lo kikinga ia ia paule tu langa faftai ia o le wa maua ia o lo saunga le mu foi I tu langa va pena ia ai le fa pena ona fia foi se tasi o le malo se le atunu ia wa o tu langa lava ia lena pole ai mtanga le ngole leo fa pui ma toi fotenga ia nei te iwa ia foi se tasi a fia ia I fainga foi ia masor nga tu la fono nei Rea disi o tatu tala lewa wawa ia tue whape o whautua ina ia tangata whainga luenga whai ale malo e tau mau ma whainga whapora kiki. Ma rea tele la whautuanga ma tu alalo mo nei o tatu tangata whainga luenga. Ia sa o lele lava se tia ia wao le tūlanga lava le ia le vevesi ai pea ia ma tūlanga ia le ngasi a malo ia se tātou atunu I Samoa. Ia o leo va ai fo ia alto atelo I latou ia tapisa I lunga o pengtawhailangi ia ma o nisi fo I latou o sui o le o mtanga luenga esese ia lea la pe o nei ai fo I la se tasi o fautuanga ia e tawala mai la se pepa o famtalanga lau whalau waitele al mtanga luenga wa onga maanganu ia tawala mai la I lana fionga I le ofisa sili e au Chris Hazelman ia e fasa longa la lea na ia fautua ina I lantou lo ngalo lua I lalo mtanga luenga lava le nei ina ia o lantou fai ma le faetete tūlanga ia I famtalanga ia mai nisi o vaenga ia awane I vaia le so ona talafo ia ai mese fo I o le fai o famtalanga tu sai fo I tūlanga o poro kiki ia wa o vaenga lava ia o lantou fautua ina I le to tele ia tau mamau ese mai lava mai tūlanga nei ia o tau mawhai perta tau malo ia e sort out ia ma tau mawhai e soalau pule ni si fo I o vaenga ia peo na ia I fo ia le FSS inga ia o vaenga whai ia me si fo ia tūlanga I tutono al palimeni titia na sina vaenga le mo whafonga ma tatu watinu fo I lea ona le tatu pokala me makuin pokine tu ale afresutasi o le mwhenfata unuina fata awhaile aso atai au na le APC a kuin poki ia o nere whamati a latou Longo wingala pio kun pokile ale tai whamati. Ia la wale I statu pokalame mole au vaeva mal tatu o whafonga le te mio le tatu pokalame. O le aso atai au la tomu tai tomu whesa ili ele tatu awanoa. Ia ma kun poki pe ona i ele tatu pokalame masani. Le ua whai mai o mori maule sui parimia. To e sauninga o le sa avean whai pole palau li whariwha.
Ia, sa o lea titia o lea na whapenau na whaatanuina toi sauninga. Ia o le fo i sa whapenau na avea ma whaipule, ia o lea fo i tu malo. Ia o lea soa na nafi la songa fua le na whapenau na ia i la le whaatino ai o lea sauninga. Ia mana muli mawina i fo i tu sa e fo i ma whaasalaunga, ia manisi fo i o reporti, ia tu sa e fo i ma le tātou fo i talafole nei tai au. Ia le toa telo i lātou sa muli mawina, ia toi sauninga o le lana fionga ia whamuina. Ia o vaenga la ia pe ona iai, ia tūlanga whaal malo, ia tūlanga masani lava. Le sa au wai fo i le malo, ia manisi fo i tā waloa o le tātou atunu. Ia e whapenau na muli mawina, ia le asofia fia fo i. Ia i vaenga o iai, i toi sauninga, ia o le i whapenau na tuina atu o ia i lana lang mautu mau i tūlanga iai. Ia peo na masani iai, ia o lea na whapenau na saunoa iai, ia lana fionga le sui pāle mia, sa moli mau o ia i le on behalf o le malo, veo ia o le sui o le malo, ia wa foi se moli mau, ia e tu sai foi ma le ola tautua o le nei foi ta mali, stono se tātou watunu, ia waloa foi, ia ona sila fia le malo le o Samoa, lana tautua, ia malana au aunanga foi le tele o mtanga luenga, i le tele foi o tausanga, ia o vea o ia i le te o le maminsta o tele o mtanga luenga o se tātou watunu e peo na ele minsta o ngā luenga se tele, ia o le mtanga luenga o puna o whanatoa ma se o manga, ia manisi lavo vaenga titia. Malo whaatai. Ia, nisi lau tātou tala o to pe ona iai, leo te wawa ia tu mana ia leo lang, ta sila o whaipule sa ilonga fo i tono le parimene. Ila ngai fo i tautua ma le tele upu whai al tātou malo, ia sa tele fo i avanoa sa avea ima minista i tono niso mtanga luenga le tātou atunu. Ia ai wa whailangi fo ilana fo launga pe o walau ile atua. Ia ai o se tamali i fo i wailonga lana tautua. Nisi lau tātou tala te mo umalawa i lunga o penga te whailangi le tātou Radio Samoa, le nei vai aso, whaitau manino, whaitau tutoa, i laina ma wailaina, ia manino le le, ia i lau mata mala whaitau ia i lunga o tātou tala ia. Ia au fo i nei vawe ni au kuskusinga. Io e. Ia i vawe fo i lau kusi laro i. Po ngā leo kākou whapengi i whakungi fo. Wa mauat pang kāo, o lau kiki whamai. Ia loa winga, wa le vanga maua ahe, longa winga le. Ia wau tala lava na. Paule mele ka ki whakari, po ele wa mawanga lima hafe. Lima hafe le whakari. Whakakali la peo po se mea o se tip ngā o atu. Lena mafua ila na maua, ma aloa ila le sailinga leo. Lena maua i o ia ele. Ia whapela o maua le whaleaunga. Kau ngā muska mai kia onga le lima hafe lea. Ia, ele lope por mea lea o sa ilo la lea o ngā whapele i o mātou o no mātou le nei. Wa whapea ngā wae ka mai kiki, o lai moe lau kiki runga le se kesi, alu ka mai kiki ka au whaia o ngā, ngō wa ai a anko lau kiki lai moe runga lau kesi. Kaula, nge sau hula le whaia o ngā, o ia ngā mauanga, alu ka mai kiki ngā ka ua. Ia alu lima hawhia lai manga oi. Ia, te o fwila uia le nā whaia o ngā, pa whapea o whainga na. Mai rua lo lima. A ver, le si vaenga, tupe mo ia, tu le si vaenga, tupe mo tamai titi. Ya, ole tu langa leva na, Paula ole nga whaftai, ole tam five, ole ngā luenga whita fo e mta ngā luenga ole leo mai lātou. Ya, me se fo ia o awhioanga, no uma awhioanga, ia wa lena o atu lava le au ngani ale mta ngā luenga, ia mori so soani i lātou, me se lava o li imwhai pule, ia le tau sa ili ai fo i ole nei li pangta. Mana ia tōru ngai mali tau tūpana nanga ale tau sala mō tātou le nei tai au. Ma alo lava lon sai ma alo tāpena mō tātou tala wal whai tau le tātou atunu. Ia, whautai lava te tia mo loa whanau manu te leina whai wana ni aso, sai wha mai manuia. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le lei mō o i aso taitasi, o na o le langolango mālosi le whali maliu, a se alo le atunu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame lei mō o e tā lofa lava. Tō tōre tangata ua sai tia i ni whale tonu. Ona o ni whiriwhilinga mani whai unga se ua whaia. Ua alai o na o i ni whale tonu o whaafengai me lātou i le tauminei. O mafuanga ia tolu o tele ina whaasei nai le tō tele o tangata. Mo mua o le whaalongo lea, ma muli i whautuanga se, ma le talia ino upu soa malie, a tangata tau whaasei po tangata poto leanga. O aso nei wa tō tele tangata ua mai ma awala whaasei, ma wa tō tele tangata ua ngaunga wai. Tangata nei ua mai, ma ofu i furu mā moe,
a o tonu o loto luko fe ai. Lona lua, o le isi vaianga le o wha le tono i tangata, ona o le tele o whai unga, whai ua manu malo i le wha palo taina. E pei ona tātou i loa e wha moe moe le talia ino se tūla fono, malona manu malo i tangata palota. A whai lava i se i singi le mata upu, i le tala whengai ma sau whina ngalo, ma sau manatu, ai mai se le amia tono le tua. Ai a whai lava i to o tele tangata e palota i ai, o le atula i mai lava le tūla fono se e a vea mata i ala mo o tātou uma. E tele tūla fono le malo New Zealand, ua le tala whengai ma le amia tono le tua soifua, o lo ve nei ma tūla fono wha avai le malo, taluai, e to tele tangata na palota i ai. O le moni, e le o le to telo tangata, e iloa ai, suiva ai o le amia tonu, ma le mea moni. O lona tolu, o le wha tope leo e se whai unga ina ua le lava le ona sai, ua le mawhai o le wha tali i le tua. Ua fefe i whai tionga, ua fefe i matangi ma le sou o le vasa, ua musu e sa vali i whai ngata, o so loe le awala alo. Ia awa le whai ngofie o tātou manatu, whai mai le whata oto. O le ua whai ngofie, ua talia e ia o upu uma. O e whai ngofie, e whai mo la tau tofi o le valea. A o e ma whau, e wha apaleina i la tau i le poto. Na wha tauna i e sula na o so, ia o tau ata mamai e pe o ngata, a ia o tau fifi le mua pe o lupe. Ia a wha le liu whai ngofie solea. Na whetalai atu i siu sole, awa tau te mata valea, ma tau se e ngofie, i vi inga tangata. Ia sa ili mua i le tua, a ole i whaia se filifilinga. Awa le se e ngofie i upi sua malia tangata tau wha se. Na o na whai ane tātou, i le valea fo i nei whanau, ana mea mone to tele lava nei whanau, o lo whai ngofie o na wha vale lea le isi tangata. Ia tu maulau pa lota i whai unga whaia wha tasi ma le tua. I tu sa lava pe na a oe malau a inga o lo tu mawai, aua tātou te whewhewhe i matangi ma puapua ngā, ma tau ma whai e aloai. A te talo e whaatasi mai le tua, e tātou te sa vali whaatasi i le lo loto whaingata. O lo whetalai mai le tua, na te le tūla wha ina oe, o te alofa fo ia te oe i le alofa e whaavavau. Whiriwhiri Yesu e avea ma wō, ma mai e lena yaso, ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu lua ono lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manuka City.
Le Tai Pinga, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. E nao le tasi le vai aso, le a mawai nisi o oloa, i se tau mawalalo. Ani iwa sede i le kilo. Silver Beat, fast fulu iwa sede i le fusi. Mango vai Peru, e iwa sfulu iwa sede, ma le tele o isi oloa. Aso sfulu fitu amati, anga i le aso lua sfulu tolu amati. Le Tai Pinga i Henderson. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Oceania Career Academy, Saudi! Kakohoi, kaule kaua! Hei, ama whai! Wāste numangai maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloa te no whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Pokalame le moe pale whafonga mai ai le nei fo i taima le tai au to ngā tue le pokalame fifia mai mo tātou is whamarasi au nā masilu tau mo tātou le o ngā tono le vaiaso o ngā tono le iaso o whengai tūte mga luenga ia pale mani tolo solo ngā le lei au whaiwalu flima mai sile tapo inga nea tātou mātua mātua moto malawa whapeole au whenga luenga le tua so se whata whai taulanga lolo le tātou atuno le whengai tūte mga luenga le alo atu tātou le tau mawhtanga le uli ma alola valon sai wai sau tau mawhtanga mama au tiso ona wha le aso le whato aso lua ni ili eusu fo i tātou le aso lulu a wha mama longa winga i ele pankeke ngal pankeke le tai au koe pole ele uli a wha pete o atu lava le fiafi ili ia se tupe maua le tau mawhtanga le fiafi koe pole e lale anga le mai koe winga le ofisa le wha vele wha vai vai el kama le anga le mai koe winga i wha vai vai el kama ia e whaapalo whaftaitele lava le maftumai le tātou atunu au le ngalo pokalame le aso atai au tari umai le sunga le whaiaonga o le whamai o le ngana Samoa i tono le tātou University Samoa la mwhaia tue whaasoa i tātou mta upu o le tau ngana Samoa ia pei ona ia le tātou whaasoa i aso lulu vea tasi le aso la atai au tia le tulaiva la mwhai ona whaatasimai le tātou pokalame na atau o tele mo tātou mai se tāpenatu mo nei whanau i le vaiaso le tāpenanga o le Polyfest Siva Samoa a tautalanga fa Samoa ia o sina o le launga fa Samoa o le ai se launga o tautalanga le fa ingo e tatou tau ala lau fa fonga le so tai au to tapena i fo i fatu ai ia nisi o mafofonga manisi o longona a wale tapena to tatou na i fa nau to no kolisi mo le tatou Polyfest mo le nei fo tau sanga fanga solo le nisi o tatou pokale masani le so tai au la mo tatou so ta inga ma Samoa pe na ia i le to fa le muenga to fa ya pa u awal tatu so ta inga masani i melo tupu tonu o Amerika Samoa ia la tatu tata no foi fa so le aso anta yao ta pena mal to fa ya fonga mo se Manu Francis one fa wino tatu le vida Samoa se país taimi o le afiafi ai fa te tele la Samoa le atu pele nga maulalo fa mangalo se lo vai titia se tatu masa unanga o le tatu mali i lau fa fonga foto ale tatu tai ai sela na tiamba tatu filo le aso anta yao le lo fa mo le anga leo le tua manu te le no fo fonga le so se fo mai manu ya
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa ele nei asa fau le tātu o tino le ngā ruenga whai pēa usi mai alau whaafonga tala taulongolongo mai lo tātu o tino. O le afia fipo le asonga fua le nei vai aso na manui ai sa ili ngā leo leo. Ma ua toe mawai le pāngo tā alau i titi tua lima. Na sola ese ma le whalipui tānu malala i le whaai unga o Januari. O se pāngo tā o loo tuli o na wha salanga inisio sori ngā tū la fono o ngaonga e au fiai le morianga o le tosa teine. E lima awe tā lana o foina le mtanga aluenga o leo leo o se taui mo se tasi e mawaini wha mtalanga e tau sa idiai se no o fuanga o wha mautu ma la fila fiai le li o lau mititi. Ai o a ene lo ta ua se ua i li poti mai le nusi pepo le Samoa Observer na maua i ai le li pāngo tā ma o lo sue ina i leo leo i la tau le no fuanga na maua i ai lau ititi. O leo sa vali le lua masina o whaia sa i linga se vaenga whaapito o leo leo. Na tu i ai le ngā ruenga sa idi i a maua le li pāngo tā ua toi loka nei i le whale pui i tānu malala. O mamoli ai le whaafitai le komisina ma le mtanga ruenga o leo leo whale pui ma le toe fuata ina le atunu i la tau na fesoa swani atu i a la atu sa i linga. E leo whailo aina leo leo po le fesoa swani na mawai whaamtalanga le no fuanga sa wha mautu wailau i titi o le a mawai e stangata ma le tau i e li maafe tā la lea na la atu whailo lau tele. O le li pāngo tā o lau i titi tua lima ua taurus fururua tau sanga lo na matua e mai a fioanga o Santa Puala ma lua tua no. O lui tau o whenga i nei ma le whai ngā malo, e pei o le vāi o le whanga vāi le loto i whale, o le vāenga wha upu whai o lotu nei le pulenga o le malo ma le atunu. O le leanga i o le tau tarua i nei, ma le peo le tise ma le suavai le motu upolu. Wa ave ai se whang tuanga le komisio ngā luenga le malo i mata ngā luenga, ma au nanga uma le malo e mafua, ona o manatu o nisi o tangata whai ngā luenga ua saralawai, i lungo o feso ta inga televavave le social media. I le mtanga luenga lawa ia o a onga maanga nuu wa ave se la pata inga i tangata whainga luenga. Ina ia tau sisia mi o ngā tau pulea matulanga tau aloa, i le whaatinonga o tiute ma matawhaioi. O whaailoa le ofisi siri o lea mtanga luenga le fionga e au Chris Hazelman, e ala i se whaasara launga e whaapea ua mōni mauina, o lu i tau i lea fio upu whai o le malo ni tūlanga le mautonu, o le leanga o winga o le tau tarua i nei, ma le peo le tise ma le suavai, ua avea maavanoa, e wha leo aila ngona o nisi o le au whainga luenga, ma ua iloa ai, le au watu i se vaenga wha upu whai ma ua tau whai ai le malo. Ua tele ai fo i mawhina ngalo le mi ngao, ua ngā i nisi o au nanga le malo. Ma o nisi fo i walafo upu masoa ma whaitala ma mafa, e le tāle whengai ma le taiala, ma whainga wha vai o lo lima taita inai, le wha afuenga o ngā luenga le malo. Whalia le ofisi sida on tanga luenga wa onga manga nuu i le lava wha asara launga, ua mai a wha ailoa le fina ngalo le komisio ngā luenga le malo,
E iai ia afianga o le whaari whala wa i tele o ia langona ma manatu i awala o feso ta inga e peo le api o fōringa le Facebook. O tangata whai ngā ruenga le malo e peo na whaeloa e le fionga e au Chris Hazelman, ia alo sā mai le whaari o manatu i ia mata upu, ai ia whaatino tiu te mata whai oi, e au auna matautu ai le malo ma le atino. E peo na sira fio le tasi leo toa na whiangai ma le whai ngā malo fau, ina ua pale atu, o le whainga tau na wha ngā solo ngā ruenga ia lātu fuafuanga, ona ua furitua nisi o le au whainga ruenga le malo, ma ua whaatutu ngā tāfo inisi, e mafua i tūlanga le mautonu na tūlei mai, i le mai au le palo ta tele o le tausanga lua o lua tasi, le ana sui ai le pūlenga o le malo. Wa au mai se tūlanga whalau i tele se wala au mai le whalaptonga le tō manga mo e popua ngā tia, mo le tātu o tunu ia tuu le awanoa i whanau e ola ai leo le la fuai o le oloa tāua mai le tua. O le wala au mai lea whalaptonga o se tasi o ana au aunanga au tū, o le pui a malu o le ola o whanau iti, ona o le whalavelave na whanu ai ola o se masanga pepe, ina ua la fuai e le tina na whanau ina. O lea whavelave e peo na mori ai e leo le tina o le masanga pepe, i le sori tū la whanu o le whasi o tangata pai valea, ma le morianga o le whanau la fuai le oloa tāua, ua langona ai e le tō manga le whaanoa noa, ma toe whailo ai le tasi o ana au aunanga, o le ofo ina leo whautuanga se tamai tai ua mai tō, ai ua le mautonu lona mafau fau, ona oni mafutianga o whengai mai e wheso tai i lona maitanga. O whautua i nai fo i le atunu, ia tu atu le whanau e tausia mawai e le tō manga, pe a o iai ni whaafita uri e ono lamati ai, le tausinga le leo le whanau. Wa toe whaino ai fo i le whaalaptonga e avea o se whaamanatu tāua, le avea i o Samoa ma se tasi o tunu i le lalolangi, wana talia le whengai ngai whaatāua ai le a ia te tau o whanau. O le tūla whono whaavai fo i alo tātou malo, o loo ai ai le tāua o le ola, e te tau o na maua e so se tangata nuu o Samoa. Wa mapu atu ina na tuunga mau le fio ngā whaumu i nā wha o la tane tia liunga, ina ua mai au na toi sauninga wha le malo sa wha ngā solo, i le aso ngā fua o le nei vā yaso i lo tātou utinuu, le ana a wai le fionga i le au mamalu o le malo, o tai o le malo ma le atunuu wha pea o na ainga, ai mai se paolo mauo mamae. O se tamali i sa mori mawina na ngā ruenga le sui pā le mia ma le tai o le itua ngai, i le tele fo i o lona sao i le atina o le atunuu, a o ia umia le tofi whaipure o le itu malo palauni le wha le wha, mo paia inga soso e wha le pā le mene, mai le paia inga sifuru toru e o le paia inga sifuru ono, mai le tausanga le luafe ma le tasi, e o le tausanga e lua o lua tasi. Na mori mau le sui pā le mia le fio ngā tuala te vanga Iosefo Bonifacio, mai e wha iloa o whaumuina, o se tangata e toa e sau noa i te tonu o le pā le mene, wha pēr matanga ruenga sanga rue ei le tofi minstao le kāpeneta, lea Samoa i ave ai ma minstao ngā ruenga te tele, so ai le matanga ruenga o puna oa wha le nātura ma si o manga, e peo na sa ave ai fo i matei tei fono, o le komiti na te pena ina le taringa māloa Samoa, i tā alonga le Pasifika le tausanga e luafe ma le fitu. Sa ave ma minstao tupe, so ai ma le tofinga minstao lango, o le matanga ruenga o puna oa wha le nātura ma si o manga, i le paia inga sa furu ono le pāle mene, na mutailo na tofi whaipule ina ua le manuia i le pālo ta tele, o le tausanga e lua afe lua tasi. O le teitai o le itua ngai le sunga tu i le epa lupe sori aisa i le maria le ngaoi, sa mori maufo i le tele o ngā ruenga le leina whaia lea tamali, a wasa ia mori mawina lea tūlanga, a o ave ai ma pāle mia, ma ave ai le fio ngā whaumuina wha o la tane tia liunga, ma se tasi o ministao lana kāpeneta. O na toe sauninga na whaia lana e kālesia Nasareta i Uruloloa, ai whaai u i ona toe sauninga i lona maota na tau au ai, e le fionga le sui pā le mia le fu a po le tanga vai o le malo tuto tasio Samoa, i alo le fionga whaumina, o se wha alo mawalunga wha le malo, e avea mapine wha mau o le soifua tau tua o lea teitai, i lo tātou malo ma lea tino. Whiloa i a tai au i se wha opoponga, soifua. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.